दिल्ली नुइतलां कक सालायगा बरक जों सागाचिनि दाबि मानि हांगाय नरक बायचिनि कुनो एलायन्स करे बुबाग्रा साइजुनियाबले जगदीश देवबर्मा चित्तरंजन बीके रांगल अनिमेश देवबर्मा बुस्कांगो बुबाग्रा सागाइते जब तक कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन के बात आप नहीं करेंगे, ग्रेटर त्रिपुरालैंड की बात नहीं करेंगे, बीजेपी के साथ कोई गठबंधन की बात नहीं होगा। क्लियर बुबाग्रा सागाइते जोंनोबो एनसी देवबर्मा सोंना आईपीएफ टिनो थकमा हिनो थकना नहीं माने किंतु मान लिया आगे सावतामो त्रिपुरा मथा कांग्रेस भाई सीपीएम नि बी टीम सिबो आसनो यदि बी टीम मंजाली तोंखाय मैं हिमंत जी को प्रश्न करना चाहता हूं। हिमंत विश्व शर्मा কৈলাসহর বক্তৃতার সাংবাদিক সাও त्रिपुरा मथा भाई आगामी दिन बच्चिनी निर्वाचन परे आतातन मानुष नहीं आं साबा आसले बीजेपी शिव त्रिपुरा मथा जेभाबे एडी शिव बीजेपी नो मेचेनखा विधानसभा निर्वाचन हबो ताकलाय बीजेपी नो त्रिपुरा मथानो मेचेनै 34टा मिनिमाम सीट दखलखाई सरकार गठन खाइनाय बरगाव बुझि पाइखाय तार कोनो किरना करे आइते अमित शाह भारतवर्षनी स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह जी मैं आपको प्रणाम करता हूं। आप इतना बड़ा चाणक्य है, लोग बोलता है देश में आप नया चाणक्य है बीजेपी के लिए। हो सकता है बीजेपी नी बड़ो चाणक्य है अमित शाह बुझाइते आसे बुद्धिमान 2 दिन त्रिपुराओ निर्वाचन प्रचार खाइना फाइमानि 6 तारिख बाय 7 तारिख जेखानेই थांगा अमित शाह बरक नुग्याङे 30 तुमजानि मियार थांबाय गाइते 3 दिन प्रचार के खाइना कैंसिल है अमित शाह फाइमाने सालिम बागी आइते 6 तारिख এবং 7 तारिख উনি প্রোগ্রাম করবেন ত্রিপুরায় যখন দেখেছেন লোকের ভিড় নেই লোক নেই বিজেপির পেছনে পক্ষে अमित शाह मियान थांबायगा आंगरो प्रचार खाई আমি চলে যাব दिनेर पर दिन सेकेंडेर पर सेकेंड त्रिपुरा मथा बीजेपी नो परास्त खाई दंदिया अथच अमित शाह नि प्रोग्राम नि 5 गुण बरक चाकमा गाट बाय मिया लेफुंगाव बुबाग्रानि प्रोग्रामो हाक लैदि देखाइছে आंनाय आला बरक पृथ्वीनि आसा कतर बदल रां बायदि बाय नेता बाय खोनाय गोनां नेताबो दङ खोनाय खोरिबो दङ हा बुगुं नायथाव दङ बुगुं खुवाक जाग्रो गोबां मानसिबो नेता आइते तांमालिया बरक थामसानि बागै त्रिपुरा थामसा दङ चिनी थामसानो बीजेपी नि रांफानो पाइया मिया 6 तारिख बुबाग्रा प्रद्युत विक्रम माणिक्य बारसात देश की स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह नि जनसभानो आबनी बड़ प्रमाण एवं आगामी विधानसभा निर्वाचन बीजेपी त्रिपुरा मथानी थानी चूर मारंगी थानाय बड़ गाइছে बड़ जिदिमाया बड़ ता गिरिदि चिनी प्रार्थी नो बु बड़ विशाल गरो तांगी बाबू भाई कारण যখন কক ভাই বক্তৃতা ভাই রাং ভাই পাইয়াঙ্গি তোগা প্রার্থীর বড় আক্রমণ খাইও কিন্তু এইভাবে আক্রমণ বিশাল গড় বড় কিন্তু তিনি ত্রিপুরা মথান বুখাগতেব ফান্ডলাই দঙ্গাই সমস্ত বিরোধী দল খরাং ইয়াসা কাতামু গণতন্ত্র আন্তিং মাই আইতে বিজেপি সাইজুং থানে আইতে फाइटोंगा बड़ो बड़ो पूर्व चांपासरा वो बीजेपी फाइटों आइते आस्ते दिन फाइरे गया बड़ो बड़ो आइते तांगन चीनी थानसानो किरु आगे যখন त्रिपुरा थानसाय अप्रू मानिक सरकार दिन फ्लैग बो फाइरो सीपीएम बादिन फ्लैग फाइरो अप्रू ताक बीजेपी और हाबरा गया तांगै त्रिपुरा जों जतन थानसा
সুবল সিং, অনিমেষ দেববর্মা, নিনি অনন্ত দেববর্মা যত থানসা তাবো কেসা কুপুর কবাং হেলাইয়া হয়েছে তাবুবো কয়েকজন বরফ তোলে তঙ্ক খিতানির সাথেই কেবেন ও এলাকানো কেব নির্দল বাবু তোমরা হয়েছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট বাবু কোন নব নব থাঙ্গ প্রচার খাইয়া বাজার সভা করে বরং কবম করে নগ আসুগি শুধু ক্যামেরা চাগি সাংবাদিক সাও আং যতনি বরফ কাহা মানব ভোট দিদি আমসে ছেলে হাকুরা প্রার্থী নর হাসাগান মুখা হ্যাঁ जोंनियाव 11টা মিটিং খাইছে 73 বছরের অনন্ত বাবু 73 বছর বয়সে 11টা জায়গা নিয়ে বক্তব্য মার খাইছে আমি খরাং বাই থামাই খাইছে বরণ্য কবংমাং আপিল খাইনে থাকতেনি খরাং গমাইছে আরা নির্দল বাবুকে নগা চুগিছে গোসাং বিছানা সাকা চুগি সাহি দেবো আং যতনি বরফ কাহাম আনো ভোট দিদি টংলাং লাগাইছে বড় গারো করি বড় গিচঙ্গ আইদা যে আসারাম বাড়ি কেন্দ্র বরফ যতন বুকা ও আসারাম বাড়ি কেন্দ্র আছে বুকা বড় গিয়া ওরো ডাক্তার সরজিৎ দেববর্মা আসাই ওরো ডাক্তার অগুর দেববর্মা আসাই মান জাগা হইতে হীরালাল সত্যরঞ্জন দেববর্মা হাই বড় আসাই মান জাগাও মো আসারাম বাড়ি অমো কোনো থিং দমানি নাংনুইয়া বিধানসভা কেন্দ্র আইছে ত্রিপুরা একজন বড় ছিল সারা ত্রিপুরাও খুয়াইনি বড় লোক শিক্ষিত নামও শিওয়াইছে অশিক্ষিত জাগাবো নৌকা আসুগি নির্দল বাবু অমক সমক তমক রে আরো বুট দি মাবাই কে বুট লাগাইতে এবং সেন এলাকা থাকি মিটিং খাইছেন শিও তাকলাই মনি বাচন আসারাম বাড়িব টিপ্রামথানি প্রার্থী মিনিমাম 20,000 ভোট নি ব্যবধান ভাই যত পার্টি নো ম্যাচের নাই তাকলাই আর সবচেয়ে বড় বিজয় মিছিল আসারাম বাড়ি থেকে নোংরা হয়েছে ও আসারাম বাড়ি টিপ্রামথানি অমথা ইংলি বুঝানাই হয়েছে অরণ থেকে না আসল বিপ্লব নাই কোন ওয়ানানান করে সেন তাবুক যতন মো আগামী 6 দিন জানি আম চাইও চিনি সিম্বল আনারস সিম্বল লাঙিছে মাথাং নাই ককমা পীর নাই এলাকা প্রবলেম তো আং একজন প্রার্থী এলাকা নি দায়িত্ব পজা হরনা বাগিছে ভাই মু কোনো টং থকমানি কোনো কাহাম মানি আমায় যে আওয়ারও চিন্তিনে আসুকলাই তো ও আমার ফাটি থাকাইছে মাসিংদরা ফাটেই থাকা আং মুই তো দম চিনি দান সাওয়া সুকজাক তা খুব স্বপন দেববর্মা যখন আমি সব না চিনি আওয়ারও বিনি আওয়ারও তো ত্রিনি ব্যবস্থা খাই যারো মাই বর্ণন সুবিধা নাই এডিসিন থানে রাং করে অনেক ভাবে চাই তোকা কিন্তু ঠিক মতো সুবিধা খাই মানিয়েছে মতে হায় আওয়ার আনি নিজস্ব আওয়ার চুকিদার আওয়ার যজ্ঞ কপরা মাথি চূড়া রাম দেওয়ান মানিক চু সমস্ত চিনি আসারাম বাড়ি সহ ত্রিপুরা রাজ্য ও ত্রিপ্রাসারণী আওয়ার মা সিংহ অঙ্গন ও চারাই বসারণী কুন্তি নাঙ্গৈ মোখাং দরম পাইন থামা হাই ও মাই খেত বাহাইগেন খাওয়াওয়ান ফাটেই থামাই তিগরি অথচ অর যদি মাসিংহ তৈরি মান খাই বগা শিকার খাইছে অনেক বড় বগা বাহান চাই মান খামু বগা বিখলাই খামু আর দায়িত্ব চেন মা নাহার নাই আর দায়িত্ব নাহার নান বাগিছে চেন ভাইও টিপ্রামথান বিশ্বাস খাই দি পুইতু চা দি টিপ্রামথানি ক্যান্ডিডেট জিদি দিদি ও বীরবান থেকে যদি মুক্ত না মুসুম খাই অরণ নংজানাই তিনি ব্যবস্থা কাহাম করে বাংলা ভাষায় পানীয় জল এক কথা বিশুদ্ধ পানীয় জল আরেকটি কথা পানীয় জলকে যার পান করার যোগ্য পান করা যায়
नोंनि मार कोन रकम क्वान्टिबो नोंले आगि जों जेरै पुरो बुइनि लगी लगी खाम सुरुवा थाङै मुया रगदा मान निसिरि मा सं फाइनान थांगुरु तै कांलायखाय उ चिनि अंसदि समनि कुवा खुरजाक दङ आरो हा बाय दै बाय गोनां आबोसे तै खैजुरु तुरु नि थगजागै नोंलाय बायसे आमो आहार बेग बाय दै बाय आबो खैजुरु तुरु दगागबा जोंखा आबोनो चिनि सुगिदाराव नि कलनि तिनोसो थगजागिया आ खैजुरु तुरु दै नोंना बाय जे खाबुलाय थांबायसे आं दै नोंनिनो तिनि किडनी फेलिङो पाथरमो किडनी ओ चिन बरंनि सुदै लामरग पाथर कसाय बरं थैबाय हायते आबनो न पानीय जलनि संकट বিশুদ্ধ পানীয় জল ঋণান বাগে কেন্দ্রীয় সরকার কোটি কোটি রাং রহর ৭৮ কোটি টাকা তাকবো খরচ খাই জায়গা DWS ডিপার্টমেন্ট অফ ক্লাইত সামনে বাগে টি প্রাসা এলাকাও খরচ খাইয়া বুইনি এলাকাকে জপ খাইবাই বেখাই নोंथां नायला আগরতলা नोंजांनाय টিনি প্রবলেম দে তংবা পাইপ ফাটি ওই লামাও সে ফ্লাড দিদি দো তাকপানছে আর চিন আওয়ারও ফাইকাই और पानीय जल तो दूरे थाक विशुद्ध पानी खैजुरु तुरुते नोंलाय मा दङ ताकबो मरनो जों हाल मा खायनाय 25 বছর সিপিএম একটানা শাসন খাইকা অগর বাবু आं शिव अफ माइ खेतले ब फाइया आंले दुइबार फाइका अरन अरो आं एडिसि बुसाफ्रु बरन बक्तिदानि थाङो ताक विधानसभा बुसाइ बांगरनिफ्राय दुइबारनो रोखानाय आं मुइदु दङ आरुजान मयदान हाय जागा कয়েকদিন আগে নাম থান ফাই হইছে নিনি বাতি ময়দান তকচায়া পশ্চিম তকচায় অগুর বাবু পাকো গিয়েনো বছরের পর বছর মন্ত্রী চাওই থাং পাই খাইছে জনগণবো जों मा सिजासे नाय ताबो अगुर बाबु बसाना तंगमासे वानसुकना बुइ थानसांलाय तंग्रु बसाइ दाम खाइसे नाय एटलिस्ट শেষ বয়স একটা কাম সিদ্ধান্ত নারকা বিনি বুমুঙ্গ বড় সাই নারকাই কিন্তু বিনি পরিবর্তে দে খরচা যে ফাইনাই বহুমা দাম খাইনে অমর বাবু হাই সিনিয়র কমিউনিস্ট পার্টি লিডার সে মেলার মা তো বিশ বুঝা গঙ্গাই তাবুক যে প্রার্থী নাই বগাই খোয়াই পার্টি অভিযান সে জাঙ্গাই মেলার মাতকাই অনেক হাজার ককছিল ও খোয়াই পার্টি অভিযান দায়ী কফা জাঙ্গাই नों दा बाति मैदान तैरिनाय फालतु सब्रांगाय लबरो पानीय जलर কথা কইও না ती प्रासा हामग्राइन कक्ता सान চাকরিও আবার তোমার একটা চাকরি দিছি টিকেট দিছি তুমি আবার কথা কইবা কক ছানা তো পাওয়ার করে দা সচিন সংগ্রহ দা পদ্ম সংগ্রহ আমি বাক্সা এমএলএ সার্টিফিকেট দিমায় বড় দা সচিন নগর চাম্পাওয়ার চমুনিও সে সার্টিফিকেট দানা থাকা পার্টি অফিসে থাং নাই যে जोंनि माय आं सादा आबान कक दिला आं बा प्रुफ एमएलए बिरुदिनी आं का बस फासा के बेराय फायते आं साइन्सनि जे रिक्लांगो नर जे मुजुति फिलाप खायनि दे साबो कासु कासुनो जोंहा पार्टी दे मा खायसिनाय एमएलए सार्टिफिकेट पर्यन्त रिलाय मालाय लिया आरोनो ताबुनि चाराय रोखे किन्तु बरं सिउ आरो सिगांगो श्रीराम खराव थांपुरो खरचा सेराय इंराजी बाय जाव सर we are new generation people we don't like the ideology of communist party जोंखा बुबाग्रान ideology से हमजागो we like the ideology of थानसा जों थानसानि ideology से हमजागो statehood नि ideology से हमजागो I'm good Kushingal. Thank you very much. Young boy, nung hai lokko ti prasa kathang dongkai ti prasaro no te kemo mesen malia bubagrano takoi keplai menyor gaideti. Bini bagai zara chini butaro angno sanan muzu ekta baji kheno বুটিং মেশিন নষ্ট পুনরুত্তাব নির্বাচন
কমিশন বড় তাগর ক্যামেরা চাকতো। বিকেল বেলায় যখন আমার বক্তব্যটা অ্যানালাইসিস করা হবে, আমি নির্বাচন আধিকারিকদের বলছি ভোটিং মেশিনটা যেন খারাপ না হয়। বিজ্ঞান প্রযুক্তি এমন জায়গায় চলে গেছে, আমার মনে আছে 2000 সালে প্রথম আমি যখন বম্বেতে মোবাইল ফোন ইউজ করি, তার দাম ছিল 1700 টাকা, নোকিয়া কোম্পানি। সেই মোবাইল ফোনের মধ্যে ক্যামেরা ছিল না, ক্যালকুলেটর ছিল না, ঘড়ি ছিল না, কিচ্ছু ছিল না। আজকে যে মোবাইল ফোনটা আমি ব্যবহার করছি, এটার মধ্যে ক্যামেরা আছে, ঘড়ি আছে, ক্যালকুলেটর আছে, সব ব্যবস্থা আছে। আজকের তাপমাত্রা কত হবে এখানে সব বলছে মোবাইল ফোন, স্মার্টফোন। বিজ্ঞান প্রযুক্তি আছে, উন্নতম ধামান পড়েব। 12টার সময় ভোটিং মেশিন খারাপ হয়ে যায়, এটা কিন্তু আপনারা করবেন না। তারপরে চিনি যারা ভোটার রোগ 12টা নিয়ে আগে নো তুকুই মুসুই নরক 7টা 8টা নি বেশি বুট রি পাইবে দি লাইন রম দি চিনি চবা হয়েছে 16 তারিখ ফেব্রুয়ারি নছেন চিনি চবানি সাল হিসাবে নাংখাইছেন ফুঙ্গ মাইচাই আদিন ডিভোর্স মিশেছেন মাইচা নাই जों 8টা 9টা 10টা বেশি মনো চিনি বুট দই আর বুটিং মেশিন নষ্ট নি আগে নো বুট লাই টিপ্রামথানো गोबां बुट बायजों आगुरि मातमनि বড় তো সাগনাই ফুলুক নাই। আমরা বলবো এই আসারামবাড়ি কেন্দ্রে কোন রাজনৈতিক দল তীব্রামতা ছাড়া যদি তারা 1 লক্ষ কোটিও খরচ করে, মানুষ যেভাবে আমাদের সমর্থন করছে 2000 5000 কোটি টাকা খরচ করলেও তীব্রামতাকে হারানো যাবে না, অন্তত এই নির্বাচন। এটা আমাদের মেসেজ। এবং সারা ত্রিপুরা রাজ্যে তীব্রামতা এবার একা সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করে সরকার গঠন করবে। আমাদের কোন দলের সাহায্যের দরকার পড়বে না। মানুষ বলে 42টা সিটের মধ্যে কি করে 34টা সিট তখন করা যাবে। আরে মানুষ যদি চায় 34টা সিট কন্টেস্ট করে 34টিতেই জয়লাভ করা যাবে, কেন করা যাবে না? এটা মানুষের সিদ্ধান্ত। 42টি সিটের মধ্যে যদি মানুষ চায় 42টিতেই জয়লাভ করে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করা যাবে। এবং নিশ্চিত রূপে আমরা বলতে পারি ওয়ানসা, তিপ্রাসা, মুগলিসা সমস্ত অংশের মানুষ এইবার বুবাগ্রা প্রদ্যুৎ মানিক্যের দল, আমাদের দল তীব্রামতা দলকে 2 হাত তুলে আশীর্বাদ করে ন্যূনতম 34 থেকে 38টি সিট দখল করিয়ে একক তীব্রামতার সরকার গঠন করবে এই 2023 নির্বাচনে। জনগণ কিনলেন কোনো করে বিজেপি বাইক বাহিনী, বাইকের সংখ্যা কমে গেছে। রাত্রিবেলায় যখন জিরানিয়া রানীর বাজার এলাকা দিয়ে যায়, মাসখানেক আগে দেখতাম যে 100 জন এরা মিছিল করে ভারত মাতা কি জয় বলে, এখন দেখা যায় 15টা লোক নিয়ে এরা মিছিল করছে। কারণ জানে বাইক বাহিনী অনেক বাহিনী লোক রিটায়ারমেন্ট নিয়ে নিয়েছে, তারা জানে নির্বাচন রেজাল্ট আগে নো রিটায়ারমেন্ট ভলান্টিয়ার রিটায়ারমেন্ট নারী নগ আসুক থাকা বড় ক্ষেত্রে। আর নির্বাচন দিনকে কোন বাইক বাহিনী সে 3 লাখ টাকা আগুতে বুকুচন নরনাং কই নাই চিনি যে মারি আনারস নি মারি আ মারি নর প্রচার খেদি তা পগদি ও আনারস নি মারি কিন্তু কনিকসারনো নো কাম কে নাই বুট দি। অনেক সময় বরফ মকল লুকিয়া রাখতো
মকল নুকিয়া বরক আইডিয়া ক্লাই বুট তারে দে লগি বরক ক্লাং থাকমানো প্রিসাইডিং অফিসার সিনমানো দাদা আপনি তো চোখে দেখতে পান না কোন সিম্বলে আপনি ভোট দেবেন আর কোক সিনজাকে অন্তত মা সানাই আনারস এ বেশি সানান দরকার করে প্রায় জায়গা নাংমা সব সিনজা পুরো কোন জায়গায় বুট দিবেন মাথা হাইসুনা মুসুম হবেন সাগা বাইকে উঠবেন অংরাই রমানি বড় হাইসুনা মুসুম তোমার ধরা রোগ সালক তিবাং নামলে আমতিরো যারা মকল নুকিয়ারক বসাবুদ্দিন ক্লাং থাকমানো লগি অথবা চিনি তি প্রামথানি ওয়ারিয়ার রক ফাতারন তংনাই বুথ অফিসার বরণ লগি এসকর্টিং এতলাঙ্গি থাঙ্গে বুট দিদি আর তাকলাই বিবি পেট বো তংনাই আরো আমরা সব বুট দেখাই তে কাইসা পেপার কগই পুতো ক্লাইমা নুনাই ন আ পেপারও বা আমরা সনুনা নাংনাই আমরা সব বুট দিই যদি দারো কক ফাইও চেকরা তোরা কক ফাইও আবো খেলে সায়া কইছে আবো সম্পর্কে রিপোর্ট মার নাই আরো অফিসার ন ফাতারো চিনি তি প্রামথানি যারা বুথ কর্মী বরণ রিপোর্ট মার নাইছেন মরক বুঝি লাইনা নাং নাই কালি ফুলো কোন জায়গা কালি ফুল যাগো হইছে ননুনাই সিপিএম আরফান কালি ফুলজন নাই আইতে ককাই সিপিএম মং বুইরি তঙ্গ না বাগিতা আইতে চিনি বুথ কর্মীর প্রত্যেক আধা ঘন্টা অন্তর অন্তর যারা সচেতন ভোটার ঠাং ঠাঙি চেক খাই দিন যে কালি দেতন কালি হুইরিনা ব্যবস্থা খাই দি অন্তই শয়তানি খাইও আং 2003 সালো প্রথম বুট বসা পুরো বুটিং মেশিন পাইও সিপিএম তামনি প্রচার খেয়ে গেছে মান যে বুটিং মেশিন ব্লাই লাইনিও বুট দেখে কারেন্ট শক নাই হি সাদা খাইতে আবলাই লাইনিও আসির কেন থর থর ক্লিবা থেইতে নাই ভুলাইতে কিন্তু তাংরাগলি আবলাই বাছাইতে আম দিকে অন্তত আনি 500 টাকা 1000 বুট টান খাবর তুই বাগলাই পেত্রা মুরা থাঙ্গি ছাইকা তাকলাই কিন্তু আগিন সিস্টেম বাই বুটুংলা ভাইবা সিস্টেম তাকলাই কি সিংক্লুজ মান জাত আগিন হাই শিলবুমা ক্রিকা তো ট্রেনিং রিনা বাগিত লাঙ্গো ওরও কিন্তু ব্লাই লাইন ইয়োর গায় কারেন্ট শর্ট নাই আরো গবা শর্ট সিংসি নাই গবা রিলি আপনি বড় হয়েছে এক রাতুরা আবার তেই দল সানকে শাখা বড় ক্যামেরা ফিট খাই দন্নায় আর বুট ডিমা জায়গা সেন পার্টি অফিসার তংলিন কিন্তু নাই দংমানো সাব সিপিএম নো বুট রিয়া গবা বাক্সা কি জায়গায় বুট রিয়া ও আমতি প্রভূষণার গো তাক লাই যাবাই যাইতে যে যার পারে প্রচার খাই থক গই তি প্রচার উনি বুট লাঙ্গা বড় গাই কিন্তু যিনি ভাগ্য কাম তাবুনি যারা 18 বছর 20 বছর শিক্ষিত চারাইল অমরণ থক নেন বুমান বরং কক খাইল মোবাইল সেবনার তার নাম নাই নিজে টিপ 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 আরে সামু খানাই তাবুন চারাইল আগে বলং তম সাবাই নগনি পার্থক্য তামো তম সাবসার ওকে তক্তিনি কগিয়া সাইন তক্তি বখং রুজুই খার মান করে আর নগনি তক গাবো বুকা আবো রম্মান তাবুক চিন তিব্রাসারপো তাবুনি যুগো ও তম সাবসা আইনি থামাই গাইছে সিয়াগুন থামাই গা আই গেলে তে থকক মারিয়া বড় মকম রুনো মুইতুমা তনি নাই কসাং থং ভোট যত পাল মিলি চিনি ওয়ারিয়ার্স অফ থাঙ্গি যে বুট পাই আসা বুট যে সেন্টার আবলছেন নাইকলি মা তংনাই যে কোনো সময় কেব ভাই বুট দখল খাইনি আংনানি আ ব্যবস্থা বাগেই जों যত থানসা তংই চিনি সিকলার বিশেষভাবে বুট বাক্স টেকিং খাই স্ট্রং রুম খাই জরা সংজ্ঞা চিনি দায়িত্ব পাই আই গোবাং কক আং সালিয়া তে 5 মিনিট তঙ্গ নির্বাচন কমিশন নি বড় ক্যামেরা চাকজাক আমি নির্বাচন কমিশনকে সবসময় প্রণাম করি প্রথম নির্বাচন কমিশনকে প্রণাম করি তারপর অন্যদের আমি প্রণাম করি সমস্ত শ্রদ্ধা সমস্ত আইন কানুন মেনে আমার বক্তব্য আমি সময়ের অতিরিক্ত বক্তব্য দেব না খেলাই আবশ্যক টি প্রামতা খুব ডিসিপ্লিন পার্টি
जों समस्त किछु मानियो बिनि बागै तागुते गुकु चंनो गोबां तेनो राग्रान स्नामना मुसुगिया ताबुं म सातुंगो साल दामदिगे फ्रानकाय तेन दिन सक चादे आग्रानि थानाय इनरके बेलाय हामबाय तिब्रामो थानि आनारस सिम्बलो जतनो बुट लाई गोबां बुट बाय गोब्लाय ख्लाय जाबाय दि अक कापिल दारगि आनि को गानोर मथाक्सिनो तिब्रामो थाय ग्लक्तो गोबांग्राय ग्लक्तो मो एलाका जे एलाका जों बसाय कक साइ दंगो ताबुकबो आनि जाना मतो অন্তত 40% বরফ 100 জন 40 জন বরফ বুবাগ্রানি থানসানি মারিও ফাইয়া কয় অম সিগার খাই নামা চাওয়াই ব্রাহ্মণ রক খনাই সিলকা ঠিক ন কিন্তু তুকিয়া নারাগ রেখাই থানসানি মারিও তাকবো ফাইয়া কয় বরং বাগিছে চিনি বক্তৃতাংনা নাই এবং ওরা যারা থাকবো থানসানি মারিও ফাইয়ারো আইপিএফটিও বইয়া তিপ্রামথাও বইয়া বিজেপিও বইয়া বরক তাবুকবো কসাক সিপিএম পার্টি বাইনা তংখ হয় বরক সিপিএম থানে অনেক কিছু মানখানা যে মানো বরক থাকবো পগি মানিয়া খয় কিন্তু ব্যক্তি মান থাই মান মানি বাই দফা থাঙ্গিয়া আকগ্র मा বুঝিলাই নাই ত্রিপুরা রাজ্য স্বাধীন নংনানি পরে ভারতবর্ষ স্বাধীন নংনানি পরে 30 বছর কংগ্রেস শাসন খাইছে আনি বয়সাঙ্গ गोबां কংগ্রেসি শাসন নুগলিয়া তিনি ওর অনন্ত বাবু হাই বরগ্রক যারা 70 75 বছর 65 বছর নি বরগ্রক 30 বছর কংগ্রেস শাসন নগর মুখ খাইছে কংগ্রেস শাসন মানে ভয়ানক টিপ্রাসা মাইমাচায়া থা চগই চানা না খাইছে রেশন নি মাইরং রহর জাগিব ক্যাপসুল হাই মাইরং টিপ্রাসারক মাচা খাইছে আর যুগ্ন পগলাইনান বাগৈ 30 বছরনি কংগ্রেস মেচেনেই কমিউনিস্ট পার্টি সরকার খাইকা নৃপেন চক্রবর্তী মুখ্যমন্ত্রী খাইছে এবং পগৈতা থাঙ্গি টিপ্রাসারক ত্রিপুরা রাজ্য কমিউনিস্ট পার্টি তুবুনান বাগৈ যে বরক সব চাইতে কলম তুই খিকলাই ফামসেং খিবই আন্দোলন থেকে বিনি বুমং কমরেড দশরথ দেব অর্থাৎ দশরথ দেব বর্মা বিনি লগি সঙ্গেই সামং তাংনাই রক কমরেড বিদ্যাদেব বর্মা কমরেড সুধন্না দেব বর্মা অবিরাম সংরক মো বরগ্রক কাকদ্বীপ পশ্চিম বাংলানি কাইসা জায়গা দङ কাকদ্বীপ যারা বয়স্ক বরগ্রক পশ্চিমবঙ্গনি জিওগ্রাফি নতি যারা পরিণাই রক বরক শিও কাকদ্বীপ কোথায় কমিউনিস্ট আন্দোলন খাইয়া থাকতানি কাকদ্বীপ 7 জন বরক মার্ডার কেসক লাইজাক নৃপেন চক্রবর্তী বনতি প্রাসারক কেকলাঙাতে সিনো হয়েছে কেকলা ত্রিপুরা খারি পাই গাইছে কারণ মার্ডার কেস আরব মানজাকা ফাঁসি রিজাং নাইছে আরব কংগ্রেসি শাসন কংগ্রেসি আমালো শিকক মানজাং মাসে ইয়াফা ফুগৈ দুখৈ বাই ইয়াফা ফুগজাগো দুখৈ হুইত্রাং থাং হয়েছে এত শাসন হয়েছে কংগ্রেস এবং কেকলাওরও যখন খারি পাইকা সমস্ত চিনি গণমুক্তি পরিষদ জনশিক্ষা আন্দোলন খাই নাই দশরথ দেব সঙ্গব বুঝকা দশরথ সাইসুং নং আন্দোলন খাই তঙ্গর মুংসা মায়া ত্রিপুরা রাজ্য যদি রাজা রঙ্গ হটগৈ গণতন্ত্র তুই মায়া হাঙ্গাই
नों हाय दशरथ देव कुमिल्लाव बिए पास खाइफाइनि नों मुंसा खाइनि आइते आवन परे जनशिक्षा आंदोलन खाइनि रंनो गणतंत्र तुबुनानि चिनी राजानि शासन सबाइनान बागै चबा চেংরি খাইছে এবং পরবর্তী সময় রাজ সিংহাসন বাইয়ে চিনি রাজার ক্ষমতায় একার মার্কা আবনো কমিউনিস্ট পার্টি প্রচার খাইকা ত্রিপুরান রাজার ত্রিপুরা সারংবাগি মুংসা খাইমানি করে आं इतिहास साइ दं अथच जोंनो भाइगाय थगका बर त्रिपुरानि महाराजा विशेष करे महाराजा वीर विक्रम जे प्लेन खाइक्लांखा आगरतला शहरनो निनि कामान चमुनी तुलसीबती कर्नेल चमुनी पैराडाइज चमुनी लेक चमुनी एडवाइजर चमुनी 70 বছর গণতন্ত্র সরকার ফাইকা তাবুবো কোন সরকার আগরতলানি নকশা পর্যন্ত চেঞ্জ খাইনি অথচ কমিউনিস্ট পার্টি শাখা মহারাজার ত্রিপুরা সানবাগি মুংসা খাইয়া সব তুলসীবতী স্কুল খুলকা কমিউনিস্ট পার্টিতে খুলো সব বীর বিক্রম মহারাজা বীর বিক্রম কলেজ ছোট এমবিবি কলেজ ছিল সব খুলকা ত্রিপুরা রাজ্য উমাকান্ত একাডেমি রাজানি এক শিক্ষামন্ত্রী উমাকান্ত দাস টিপুমুঙ্গে উমাকান্ত একাডেমি খুলকা সব খুলকা কমিউনিস্ট পার্টি খুলগো এইভাবে রাজারং বিরুদ্ধে সামাং সামাং ত্রিপুরা সারংনি যে সম্রাট রাজা ছিল পুষিত নাই তিনি ত্রিপুরা সারং বুইনি আক্রমণ থেকে সুরক্ষিত তনিমানি রাইকচাক রাইকসমাহাই তিনি সেনাপতির যুদ্ধ ক্লাইয়ে হুসেন সানি কামান সেগি কামান চমুনিও কামান তুই পাইনাই আ জাতি ধ্বংসঙ্গে নিজেনি তাক বরফ চামং টংমং যত কমাই মাথা খাইছে আবংখা কমিউনিস্ট পার্টি আর কমিউনিস্ট পার্টি প্রথম 10 বছর শাসন খাইছে ত্রিপুরার দাঙ্গা প্রাণ রেখাইছে 80 জুন দাঙ্গা পুরো কমরেড দশরথ দেবাহাই বরফ পর্যন্ত জীবন বাঞ্চির নামে আগরতলা সেন্ট্রাল জেল মাহাবকা পগিতা থাঙ্গাইছে লাল টুপি লাল জান্ডা রুয়ে সমীর দেব সরকার খুবই নিংমাঙ্গ অনেক বড় তিনি থিনানি সীমালং নাইখলাই দঙ্গাইছে তাম রেলাং খানোর তামরিখা জাতি না হয়েছে এমএলএ সার্টিফিকেট পর্যন্ত রিমায়া টিপ্রাসা এমএলএ দাস সচিন সং এমএলএ তংফুরো পদ্মদেব বর্মা সং এমএলএ তংফুরো এলাকান বরক এমএলএ সার্টিফিকেট নাহানা থামা সাজাগো খোয়াই পার্টি অফিস থাঙ্গে এমএলএ সার্টিফিকেট নাহারি দে আবুদা সিপিএম পার্টি আবন বাগিদে তিনি থামসানি মারিও ফাইয়াই তাক হরদি বড় ফ্লেক কাই দংনাই সিপিএম নো ক্ষমতা ফাইতো তংজাগি দংনর যে মানিক সরকার 20 বছর মুখ্যমন্ত্রী চাকা বসবং মানসারক বাইনো শান্তির বাজারও পাথর খিদার জাগে পুলিশ ক্রিকে বসার জাগো বাদিনো আ মানিক সরকার সংসা চালায়ে অরণ বড়ক তাকবো থানসান মারিও পাইয়াইছে কমিউনিস্ট পার্টি রিগনাই সারি কাণ্ড খাইছে 3 থেকে 25-30 বছর আগে ও চাম্পাওয়ার স্কুলও রিগনাই বড় কান্ডিনান বাগি টিএসএফ আন্দোলন মা খাইছে সিপিএম রংনি দাগি মুম্বাই অরণ বড়গ্রক তীর বাই কক্ষা টিএসএফ নি নেতারগ্ন যদি আঞ্চলিক দল গঠন খাইয়ে রিগনাই বরং বাগে আন্দোলন খাইয়া খাই তিনি বরি আসুক জাগ্রক যত্তন্নর সারি বুলমা বুলসাকাওরা আসুকই তং ভাইকামো কক বরক পক থাঙ্গমং বরক নগেন্দ্র জমাতিয়া নন্দ কুমার দেব বর্মা সংরক আগরতলা ত্রিপ্রাসাছে নন্দবাবু কেমন আছেন তিনি কক চালাই যে আরম্ভ খাইকা কক বাঞ্জি সাকে যে বড় লোক যাচ্ছে বুফানো পর্যন্ত কমরেড নুংলাইখা বাস নুংলি আইছে আবো কমিউনিস্ট পার্টি আর কমিউনিস্ট পার্টি নে আমালনো হাজার হাজার বড় আগরতলা সেন্ট্রাল জেলো থৈ রেসারি বুজা খাতা খুরো পগিতা থাক
ताबुंगनि चिनी चाराय रंनो चिनी इतिहास खोगनान बागै सेंट्रल जेल बखगै ताबगारो इंग्लिश मीडियम कॉलेज खुलंना पहुंचे आं सानान मुसुं आज जेइलो तन्नान दरकार 80 जून दांगाओ टिप्रासारक जेल चागलिया सीपीएम पार्टी सरकार टिप्रासारु रम्बी बुमान बागे आइছে ग्राम के ग्राम सलारगनो रम्बी इतलांगै निनि जेलो सब खाप्रो जेलो जागा सागियांगै हापानियाव पाटनी फैक्ट्री दङ चटकल आरो थाङै जेल मास नाम का टेम्परेरी जेल गामसा चोय कफनङै कमाइ थाङा क्लाइ थाङा लासिमान बागे वारुकनि रिकुतु स्नामबै चिनि अनेक टिप्रासारक जेल बिसिं मा दंखा जेल बिसिं हाबै बुओ बरनि वाइनजों मारनो तुई फायो এই লোকটানি তোমার স্বামীরে হত্যা করছে হ जेल बिसिं আছে हाबै पाथर बाय इट बाय टगै याकुं तखरुबै चिन बरक बुजाका এই কমিউনিস্ট পার্টি সরকার আমালো অগুর দেববর্মন মন্ত্রী খেগারন বরগ্রক 10 বছর 15 বছর কোন দিন মাই খেত আওয়ারও পাইয়ে जों हाइके गुरि ওই সারা ত্রিপুরা তো দূরে থাক বো যে জায়গা বুট বসাই থাঙ্গো আরন বরগ্রক পর্যন্ত ফাই নাই পাইয়া অন্ধভাবে বুট লেখা তাম মাংখা তাকবো খেত আওয়ারও তিকরিন করে তাবুনি টিপ্রাসারি তংসাই করে তিনি বরি রগানো রম্ব হইছে নিনে আইদান গুরো থাঙ্গে नोंजोंना दैनि व्यवस्था खायरे दे खेतावारो दै करे सा खामिया नायजांनान बागे रां करे तांगैनि कमिउनिस्ट पार्टीनि 35 बছর सरकारो नों टिप्रासारं हालक स्लाइमान लिया समस्त कलेज कमिउनिस्ट पार्टी फाइमानि परे 12-14 टा कलेज खुलक जागा त्रिपुरा राज्यो कयटा कलेज टिप्रासार बोलन खुलक काने गोबां पलिटेक्निक इन्स्टिट्यूट खुलका नोंथांनि टिप्रासार बोलन खुलंमाया किछु करे मन्त्री अगुर देबबर्मा एमएलए मन्त्री पर्यन्त मेलार मात अफिस बुझा खाइছে এবং অনেক সময় বরং মা সাগা খানার রবম্বই যখন ট্রিটমেন্ট খাইয়া থাকো কলকাতাও বুইবনো সিঙ্গাপুর দাওগর তাম বুতি ব্যাপার तांगैनिन खांगा रबम जाक मासे आरो मिनिस्टार क्वार्टारो बरई बुफांनि बला सुगो आबन बागिसे रबमबो आबो बुति बला सेखना बाबाइसा जिनि रबम जा बला बा जतो जागान सेखाउब्ले अमंखा कमिउनिस्ट पार्टी कुनो बरक अरो समीर दब सरकार गथां दंपुरो सब समीर दा जाने समीर दानि एलाका नाइ नाइ दि बिन खुआयो गनकी हामना लामा सिंनि छोरा हामना लामा जुतिसिना माहल उखलगो लामा चिन मकल बरो कुकुबिदा चिन मकल नुगलिया 50 বছর লাইজাই রংছে মকল নুগলিয়া 30 বছর জেরে রংবো তো মকল নুগলিয়া जों मावान सुबनाय যারা তাবুকবো কমিউনিস্ট পার্টি नो सरकारो फाइतो तंगजाक तंगनाय जों नरनो साव कुआनी यंगला तांगने हेते सीपीएम ते 20 বছর হবো ত্রিপুরাতে ফাইলি আইছে কারণ তাবুং চারেরও सीपीएम আমদাগলিয়া মো सीपीएम পার্টির গল্প নখনায় দেবা আগে যখন টিউজেস দল 6 শিডিউল সানকা আপ্রবল ছাগা আসামের সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত চায় না जों 6 শিডিউল নাঙ্গিয়া উলো যখন টিপ্রাসারক দবন ছাগে দবন টিউজেস থাঙ্গা আপ্রকেসা আমরাও 6 শিডিউল চাই হ্যাঁ উলো 6 শিডিউল টিউজেস অফ তুই ফেকা উলোকে সিপিএম র সম্বাই খাবাই সাজো 6 শিডিউল जों সিতুও লাসিনা দরকার নংনি কমিউনিস্ট পার্টিনি খরংনি এমপি খগেন দাস বা বাজুবন্দ্রিয়াং আদিনো ত্রিপুরাসে পার্লামেন্টকে 6 শিডিউল বিল বুটা বুদি দঙো আর ত্রিপুরানি খরংনি এমপি ত্রিপুরা রাজ্যছে আর বাজুবন্দ্রিয়াং খাই রাইমা বেলি বখাগো বিনি কালটি ইসলামিসে মুসিকক তঙ্গ বলঙ্গ থাঙ্গে আইতে বড় সাংবাদিক রক্ষা বাজুবন্দা আজকে তো ঐতিহাসিক বিল পাস হয়েছে পার্লামেন্টে আপনি কি জানেন না আমি তো কিছুই জানি না
আর ইয়াং কমিউনিস্ট পার্টিকে চাই তো 6 শিডিউল চংছে তো তাবুক যখন নুকা বুবাগ্রানি থামসানি মারিনো হামজাগে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ তিপ্রা ওয়ানসা মুগলি থুরুক যত একং থাকা ও সেখানে রাধাচরণ মান্দায় চিরিখগি চাই তোকা ক্রেতা তিপ্রালেন নাঙ্গো না আইছে তাকে বলছে নাংজাগি তংজু আইছে ম পার্টি রনো जों मा सिनि नाय जों बुटनि बागै सिबे फाया ताकु नर आने कामसिउ 20 বছর আগে রাজনৈতিক জীবন কোনদিন ন্যাশনাল পার্টি থাঙ্গে কইছে আবুবত আঞ্চলিক দলন দङ বুবাগ্রা যখন শাখা গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড মাং নাই চিনহাও চীন শাসন মাং নাই বমই जों যত বিজয় রাঙ্কল থেকে আরম্ভ খাই বিজয় রাঙ্কল তিনটা এসটি সিট তুই ফেকা ত্রিপুরাও লাইবুমাও বিনি কক সিজাক দङ রাজীব রাঙ্কল চুক্তিনি উল্লেখ চিনি সংবিধানও দङ এই বড়গ্রক তিনি বখরক বম্বই যতন হুঙ্কা বুবাগ্রানো চিনি থিনাং বুবাগ্রানো जोंनो ফিয়ক নাই এবং গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড তুবই ফাইনে মস থানসা আর বরকারো সে তাগবো মানিক সরকার সে হর বিজেপি কংগ্রেস এবা জুদা জুদা বদলনো কিরি জাগে নক বিসিংনি নখরি হর সুসুসুতে ইয়া পাই বাম তুগো বাং সুসুতেই দংখ আর অরনি সিপিএম রখে তাক বা সালাই দংখ সিপিএম তেওইসা ফাইনাই বিয়াংদি ফাইনাই জামুরাতি যে ফাইনাই না তুলাসি গক্তে বিয়াংদি ফাইনাই বাবর ফাইনাল লামা করি খাবলাই যেখানে মিটিং খাইনা থাঙ্গো আরো রিফ্রিক যাগো হ্যাঁ কোন বুথাং আছে জায়গা করি কা সিপিএম নি রিফ্রিক জাংমাং বসলাই লগলাই দখাই যে কয়েকজন তখন বড় বহগা তেলে খাবরুম মালিয়া মানিক দা এবার যাই গিয়া আংতেও দল তং মালিয়া হ্যাঁ আ বদল ফাইয়া তাকলাই মহারাজানি বক্তব্য ত্রিপুরানি সমস্ত বুদ্ধিজীবী বরংনি বক্তব্য টিপ্রা মথা তাকলাই 34 থেকে 38টা সিট কবজা খাইয়ে একক সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করে আর নিশ্চিত ভাবে তাকলাই আরে খনাই সিন সিবাই কা সাপ বখরগনি তুই ক্যা কাইসা তঙ্গা বড় তাকির দেয় আ তুই ক্যা আবো আইনো ও দাম সেঙ্গামা আবনো খনাই ব্লাব ব্লাব কাইমানি কাইসা তংলে তাক পরা রূপ আবো যখন আবো তাকলাই আইন ব্লাব কাগি থাঙ্গে ওয়ানান করে তবে जों मा কইও আমসাইন বড়গ্ন এত শিক্ষিত বড়গ্ন মকল নুকজাক পাজাক বড়গ্ন তাগি নরো আরো তঙ্গা বলা সীমা সিংচাই খানা যখন ত্রিপ্রামথান সরকার নাই দফা যখন পরিবর্তন নাই আগক থাংনাই তাম সানাই নর গোबां কক সানান দं কিন্তু নির্বাচন কমিশননি গাইডলাইন অনুযায়ী চিনি 4.5টা জরা বক্তব্য চিংড়ি মানো সেগা টাইম ন এনক্রোচ খাইয়া আনারস সিম্বল চিনি ত্রিপ্রামথানি সিম্বল আর সিম্বল বাইন আং বাতাইও নরনাং কবগো ও আনারস সিম্বল অফ বুট রুই গোबां বুট বাই কপ্লাই খ্লাইজাবাই যে আপসে কক সাউইনো আঙারি কক নো মাথাকছেনে ত্রিপ্রামথাই গ্লকথং বুবাগ্রাই গ্লকথং মো বিধানসভা নির্বাচন আগিনি সালাইতে কিসা জুদাং জাগবা আগিখাই হয় সিপিএম ন রক্ষা খাইনা বাগি বুটু হয় সিপিএম ন মেচেন না বাগি বুটু কিন্তু তাকলাইনি নির্বাচন কাইচং থাংনানি जों दफानो नारगनानि हानो नारगनान बागिसे थामसानि मारिबो आनारसौ जों बुट लायनानि आबो मा कबगो नरम जतन सिबाय टिप्रासारुंनि हालक हामलिया नंग पारा हासु कुसुगो फाइनायखाय नंगर बाहायखाय बर' दैरक खुरलाय बाहायखाय नंलाय आंहासो खबर मामसुगिया तबे ताबुक तरक तरक माननाय हायजे दै गोरै आबो तो सिबाय मासिं जरांखाय नोंजांना दैनि प्रब्लेम थां खेत आवारो तो दै गोरै न हाय बसाबो दै बाङै फायो जागानो तो राबार हाय सतनि फलगैबो मान्या हाय
কিন্তু বিজ্ঞান বাই জাগানোবো ফলগি মানো আগি এক ফসল খাইমান জাগাও जों 3 ফসল খাইকাই এক কানি জায়গা 3 কানিনি সমান কিন্তু তুই করে ক্লাইমি আই थांनाय বছরও কাইসা মাই বুসলইনি কক আং পরিমানি आं খুব চমৎকার জাখাই মাত্র 18 দিন বাইনো আলি সারি মাই মাই রাই দুই মান হই মাত্র 18 দিন চমৎকার आंगाबाइन जरा जरा गनी नाय जिनी 15-16 गानी माइनी खेतो तंगो आ माइनो तुई बर फाइकेबा 18 दिन से वाइसा राई मानुंगाय बसर 12 बार जदि फसल खाइ मानगाय आं हाय गोनां बातस तंगलाक लेने जरा जरा वान सुक बानाय मो विज्ञान देश परिवर्तन थाका जरा परिवर्तन थाका ओ आम चायो गोबां मा आनी क्लासमेट दङ हस्टेल आगि तंलाइजाक तकबाक फिरलाइजाक दिलीप बाबू संबाय आगि फुंगाइसिसि फुटबल थंलाइजाक गोबां मा बरक जरा परिवर्तन थाङा जों जखन खुवायो परिपुरु टेलिफोन बुदुगनि टेलिफोन फानसे करै ताबुखाय नगो नगो टीवी पाइमी आफानो अन्तत एकटा मोबाइल माति लैने बिहिगनि थानिबो मोबाइल बसाइनि थानिबो मोबाइल नग गाना बुइनगो चुहांना थामासे बिहिग आर थांनुस नुंलिया मोबाइल फोन खाइनुगो फाइसि दे आ जागा थां सगि खाइते जुग परिवर्तन थाङा अब जुग परिवर्तन थानि बरकनि चिनि बरक बियालक लाई थाङा yang रोजगार खाइ करै मोबाइल खाइ पाइलै मा तो खाइ आगि नुगो चला बोरै काइलैना नगै सुङो चला ताम खाइ ताब खापन सोंलाइलि आइ चिनि समाजो जों हाइजे मा सोंलाइजो ताबु चलानि बुमा बुफाले ताम खाइ निसे हा बुमा बुफा साख्रि खाइमानोसे बोसा साख्रि खाइमानि समान जागलाय मा काइलैजो ताबु खाइ आरो थाङै जों दिनि बोसा जागै ভারতবর্ষও প্রত্যেক 1 সেকেন্ডও 4 জন চেরাই আছে বাবু কম কম মানে 1 মিনিটও 1 সেকেন্ডও সে 4 জন চেরাই আখা কাপ পঙ্গাই আছে কে বড় কাছে আগি দেশি টক চাও ওলাকা টক কুকুর ফাইকে আইছে আ টক কুকুর যে তাবু কুসু কুলক লাইলি আইছে আ টক কুকুর আবো তাম বাবা देशी तक बाई सिक्रुगनो मिक्स खाइ सनामा सबलाबो तक कुफुर माने अब सिक्रुगनि बान दगवार नौ नाइ नै दे तक कुफुरनि चाल चलन बिनि बिया बहुत 3 केजी पुरुसे तक सासे राइसाबो 3 केजी किसिन होइते ककरे कम ना के 25 केजी रकम ब्रयलार है किन्तु आसे खावा साबरि तंग माने जुग परिवर्तन थांमान जागा ती प्रसारक बिनि तंथाय जाथाय जिनि गरैन दङ जिनि तंथायनो बैसाख पैखाय आगिनरक सिउ खवाइ शहर आनंद आश्रम सिनेमा नायनायाव रकरार गोबां मा दं मेटिनि शो फार्स्ट शो सेकेंड शो गाय जुग तगला कचि गई जिनि अरो 1 কোটি 30 লক্ষ বরক 1 কোটি 30 লাখ রাং তিনি বতং চিন অনন্ত বাবু আসুক যা তোনা নাই মান সোসাইটি গাইছে মিটিং বসে মুক্তি লাই তংস পরিশ্রম বিন বাই দফানো নারাংনান বাগै চিনি বসাব বতै বুসুক বসারংন স্থায়িত্ব ঠিকানা রিকলাংনানি বাগै तासुंडे देशनि हानि बुबाग्रा स्वयं महाराजा बसाई दिनी दल गठन गाय मा साका जों तिप्रारक जों थामसा मांगनाय आबो कम को गया मिटिं चलि दङ राजा महाराजा बरक रक राजनीति खाइया बरक बोमा साकाय जे राजा आनी मा मन्त्रींखा कुन ख्लाइमालिया आनी बुफा 2 बार एमपिंखा बबो कुन ख्लाइमालांलिया हैचे थाङै माया बोरैफां बुफां तला ते कुनु बुफां आजाइसे मालिया बयनिबो सासगा कलबै पाइखासों न
जों ते बसाय समालिया ता borok bai walai bulai tanlai tongnan abo kogya chini जों buini bui abon baginu কিন্তু গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড নি দাবি কাছাই ফিকে বুই অনেক বরক বুঝিয়া গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড তামো আবো সামানে আওয়ান নাহি রকুংজাং নাইবো তংলে বাক্সা হইছে ও হাসক বেসারো মিটিং খাইনা থামাছে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড নি মিটিং ফাইদিংगा বা আওয়ান সাজাক নানি মিটিং ফাইদি মাতে তাম মিটিং ফাইমান কোন মাসাই আন সুনাইবো তংবাই ও গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড আবার কাইসা রাজ্যনি দাবি আবনো তেইনো চিনি পার্টি बोबाग्रा जतन कबगो ত্রিপ্রাসা থামসাংলাই जों চিনি মহানো রক্ষামা খেনি और केबो कसाक लिया कुफुर लिया जों जत थामसाक्लाय ताक्लाय ত্রিপ্রা মথা बोबाग्रानि बदल बुधमारलै এবং আনো চংরি রহরকা নরনি পজামা হরনাই আঙাই গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড তো তঙ্গু নয় কিন্তু নং পজাবো তংলে তাবুক নর ভাই সাও তাপসনি বিরক জীবিত লাং থাংমানি থৈছে গরিখা আবো বিথি পাইছানা নঙ্গাবো সার কিরা ব্যবস্থা কে পজা নেতা মানে পজা মা হরনাই কনা জিদি পাই খানকাই নরক ছানাই সি নরক খেতাও আর তিকরি আবো ব্যবস্থা খাইরি দে আনি বসা চাকরি মাই আপনো চাকরির ব্যবস্থা খাই দম পজানো ও পজানো হররাইনা বাগি বরক মা সংলাইখা মহারাজা সাইজুং তো টোটাল দফানি পজা হরিমাই আই ও পজা বাগি হরিনা বাগি ন অর নিমেশ দেববর্মানো নং হরিসি দিন রহকাই রামচন্দ্র কাপ তো রঞ্জিত দেববর্মা টাইগার ফুডস নি আগে প্রেসিডেন্ট বন চংনি রহকাইছে থানিক নং আরনি বরক রং পজান থাং রুজুই দি হরি দি নরকনি সমর্থন নাঙ্গো নরকনি সমর্থন বাই जों যদি চিনি মুসুংমানি চিনি আসাই দংমানি जों তো যতন আসালাই ত্রিপুরা যতন সাউতাকলাই হইছে बोबाग्रानि বদল 34 থেকে 38টা সিট দখল খাইনাই এবং একক ন তাকলাই ত্রিপ্রামথানি সরকার নাই আব বুঝতন চালাই হইছে চিনি আসারাম বাড়িও তিনি आंसिया नंगर बरक फाफायर CPM रक फाइ दङ निकि जनिसा मिटिं खाइना रक फाइनि खोनावाय কিন্তু CPM মিশিকাসাতে চালা তিন থাকা কি চুকরি খাই চারিদিকে ত্রিপ্রামথা শ্রীরামখরা থেকে চামুবস্তি পর্যন্ত ত্রিপ্রামথা ওর মাসা মুসু দুন কেবেংনান বাকি বড় রক্তঙ্গ কিন্তু बोबाग्रान বদলনো বড় গোবাংমা তাবু সমর্থন খাই দङ और अनेक बरक नरन फाइ बुझाउन चेष्टा खाइनाय चीन CPM ताव इसा फाइ दङ भाइके फाइसि नाय CPM फ्लेक्स काइरागलि हाइसे बागान बाजारो वानसा CPM खाइनायनो आं गाडी बथागै सिंमानि कि परिमल फ्लेक फ्लेक लागाइतानानि हिन सिंजांमासे तिनी हरो एकबार चेष्टा खाइनाय हिन सावाय माने बरक साल कथां कथां फ्लेक्स काइरागलि हाइसे আরে ইতে কিটা কথা কি কও তুমি দিনের বেলায় ফ্ল্যাগ লাগাইতে পারো না আনসিংজাংমাছে দাদা আমরার কথা বাদ দেন চীনে আগিনি মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার নগনি নংখরি যে সুতিয়া কথাগো বামতুক তুই সে নগ হরস সুতি হনে কিরি জাগে আইছে আর CPM ভাইকে পাওয়ার পাইছে নাই আর চীন ম হাসক বেসার রকে বক থক জাগো আইছে और তো আসক ফাইয়াবলে খবর आगे 2003 सालो पहला बुटिंग मेशिन बाय जखन बुटुंगो आं मुइतो दं आं मो प्रार्थी आफ्रु आ बसरन आं पहला MLA बुझोगै तनबाय खाबले हासक बेसार रगो आं हासको मीटिंग खाइना थामो तामो ब्लाइलाइ नियो बुट देखाइबा कारेन्ट से शॉर्ट नै हिमला आरो रिसावाइते बुझोगै तनबाय खाइ तेई दल सान साका जों पुरा खुवाइ CPM पार्टी अफिसो तंगै টিভিও পর্দা নুকজাক তংনাই প্রত্যেক নিনি বুট সেন্টারও ক্যামেরা সাকজাক সাবো সামনো বুট রি কিন্তু जों আরো নাই তংমন চাইছে অনেক বড় বুট সে রেরাগলি আইছে আইক্লাই जों ত্রিপ্রাসার ন
नाया सगया कक साई किन्तु बरक थकक थक जागोय बिनि बागै अर ताबुकनि चिनी जे शिक्षित चाराइरक 18-19 বছর 23-24 বছর চারাইরক বরক কিন্তু শিক্ষায় শিক্ষিত বরক তাবুক আপতিরকনো বিশ্বাস খাইলে नों साइनै जे आ बलंग ता थांने आं बुरा सातं बर बुरा सातं नै दाति रुतुं नै मानसे ताबुक गाइছে बरक न थकक मालि आइছে কিন্তু जों थकक जाका जों बुका आइছে जोंना आगि तामखे थकक पाइबा बोरै रंना आइছে ओ सनखला ओ दसर देबबसा मा जागा सनखला आंकल नों कन्स्टिट्युएन्सि नेल पालिश बागनानि निचे बाजारनि सेदा कम दामि नेल पालिश पाइ जनसभा खायो सीपीएम हाइ हा तांगै चिन मिटिंग के बरक बांगलिया तांगै बंगारो कासो हनुलो कुसखाइनि माने पद्म एमएलए नेल पालिश तुइ पायो बोरै रंनो नेल पालिश बागु आबो कम को बोरै रंनो 15 টাকাनि ब्लाउज 500টা ব্লাউজ বাংমান প্রোগ্রাম খাই পর্যন্ত বরক টিপ্রাজুক রং থকক কিন্তু ও খতং মথাংনি বাই ওয়াই চারা ফাংতাম বাই চিন ভবিষ্যৎ দङ हासे गरि खाइ बिनि बागै चिनि मानथाइ चिनि याफाव क्लाइनानि जों गय फांथामनि बागै ताक लराइ आइ चिनि लराइ 40,000 चिनि जारे रं चाकरि मानथाइ दङ आइ दिनै आबो रिजागि आइ बुबाग्रा जतनो कबगो बुट दिदि पुलिस करिनि जारे रक गोबांमा बेम टेम खाइजाक जारे रक दङ हा चिनि इप्रासावगा फिगार गाहाम करिदि बाहायते आं मा सागाबले दिल्ली थांपुरा हायते दिल्लीआव अमित शाह बाय मीटिंग प्रो मा सागायते चिन तिप्रासा चाररक बुसगा फान हादुल खिदामा सा गा पुंगरि रिमानो मासा मासा हायते हा आवरसो पुलिस मिलिटारी खाइनान कुनो सुजुग मालि हायते थामपुइसक फिगार तेइसे बक्स पुलिस मिलिटारी इंमानो आरानि खाय हादुल खिदार मासे थाइसुगनागि साबो बुफां सागा गावै चारे रखागि चाबा हादुल बाय खितारिनो खिक्लाइ चाता हायते ठीक नाब्लाबो नों बुइनिबो सारा साला आपदिके खाइदिनो अ मागुरे पारताम नानै चानाय बरंगो वाओ से चेखरारि से आरो से बेग खासि हिसाब नाखलायै आप बेग बिसिंगो थाइजुक लाइके जे बरक चाव हा आवन बागि बुबाग्रा मियानि जनसभा सागा जों क्षमता फाइनाय तावाना दे এবং 6000 चिनि जुबकरंनो जों पुलिस एडिसि पुलिस नामनाय जों नाय अमतै सिद्धान्तरक सीपीएम खाइ बर क्लाइमालांगि 25 বছর आबनागे 10 বছর 35 বছর তাম মান খাবাছে हानो गमा खाइ যতদিন सीपीएम শাসনকা পুলিশ ক্যাম্প কুপলুং হাইছে হ্যাঁ কোনো সময় হাসক গানান বড়গ্র কখনো সুশীল দে বড়মা মা খারকা কখনো অজিত দে বড়মা মা খারকা মালিয়াবলে তঙ্গই হাইছে চাগ নাং নং বড় পাড়া তংসে মালি হাইছে উগ্রপন্থী ফাই বেড়াই থাং সুদৈ থাংবো নং উগ্রপন্থী নুং তু রমতলাং जागो हाइছে কক बुधार जागो लामाव हाइছে नंग हासक गाना तंगने नकते बुगि खाइ नरबा बलं बाइब समस्या पुलिस बाइब समस्या बरक चाइ आज जीवन कयदिन जों बानजेनाय बिनि बागै ताकलाइ जों आन्द्रस ओ बुद्रुबै बुबाग्रानो जों बिनि फाननो क्राक मा खाइनाय जों जिदिनाय आसाराम बारियाव जों गुरि साइमांखा 15 থেকে 20,000 ব্যবধানো जों जिदिनाय म गामिनि बर रंबो अ कक कुबै अ कक कथार अ खनातक ककनो जों बिरनान मुसुं आबन बागै फाइलै जाका गोबां कक आं सालिया आं सिउ नरजतन बुजियो बयस्क बर रक दङ बाता बारिनान कक सागा थाकबो साबो बातास कमा बाइसु उल्टाय 1,34,000 बुरा बुरि चिनि बाता साइ बेराइ दिखाइ हा इनक माले दुजना मानि करिका मालिया नाय सेस बाता पाइका निनि रेगा श्रमिक रोगनि 340 টাকা खाइनाको बरन 340 कार चिन्ह नायनै सरकार चिनि मुसुंति सरकार तुबनान बागै जों आन्द्रसो बुट मारलै दा आन्द्रसो सिम्बल नंगर फाइगोना खासिदि बुजकदि आर बुटनि ब्यापार आं कैसा कक साना नुजु चिनि
आंकाल अनंत बसाका एकटा 12टा एकटान परे मेशिन नष्ट मानी जों नु जों बीजेपी बा कुनो बदल न बुट खगनाते चान्स रेलिया फुंगाइसि छिरिनो तुकुइ थाङै बुट लायै मेशिन नष्ट मागे न चिन बुट न तिप्रामो थान पक्षे बुबाग्रान पक्षे कुब्लुंखै जों तनलायनि आ दिनो सालसा फुङो माइसे फानो कुनोंया अनेक बरक उपवास रक तंनाय तंलाय प्रत्येक रविवार दिन बरि रक गोबां मानो माइसे तंगाय हा आ दिन सालसा फुङो माइ साइ दिबर साइलिनै जों है बसावै नरक कामके बुट रुवै ओ बुटिंग मेशिन नचिनि बुट सगैना नै अमानि कक गोबां कक सालिया ननो बेलाय बेलाय हामबाय फरंग मुकरि खाइছে म तै किसि सानो न 3 दिन नङा नहमा हाय म खरंग बाइनो तै 14 तारिख जरा टिकिलैना नांनाय बेलाय बेलाय हामबाय जतनो आन्द्र सो बुट दुबै गोबां बुट बाय कप्लाय ख्लाय जाबाय दाव कक न कबगै आंगानि कक मथाक्सिने तिप्रा म थाय ग्लक थुं बुबा ग्राय ग्लक म एलाका आगि जों चारै फुरगो फाइथा फैयां वाहैसे खेबावारो हांरायनि जराव पेराय माथां गैगैसे आप्रु मुति सरक बकरै जिकन सा लामा हैते आमसु गरति शिव नंग पारा থেকে না হাসে চেঙ্গো হয়েছে তাবুকো খুব বেশি পরিবর্তন নিয়ে করব তেবো শাখা থাঙ্গাই নংজাঙ্গা তিনি প্রবলেম তন্নাই পুরানি তিনিবো প্রবলেম মানো খেতওয়ারো তুই করে বসানি চাকরি করে বাদ রুগী বাদ বেরাম মানজাক ডাক্তার ভাই চিকিৎসা খাইনানি পয়সা করে মনো বরমনি জঞ্জালনি কক চিনি ত্রিপুরা রাজ্য মোচিনি হাত অমানি চাঙাবো পবি থাঙ্গা অনেক বড় হয়েছে নম্বর সিপাই কামরক রাজানি ততঙ্গান সিয়াইছে তবে সিপাই কামরক থैमां थैबाय गायছে जों चारै पुरु सिपाई कामरक शांति सेना नो लेफ्ट राइट फोरोंग्रक गोबांमा दंहायছে लेखापरा गैफानो लेफ्ट राइट हिमाया फुइट फाइ थिनि बन्द मथंनाय दं पेरे पाइबाय जाखायছে राजानि सिपाहींगै द्वितीय विश्वयुद्ध बार्मा देश पर्यन्त थाङिछि राजानि सेनारक युद्ध जय खैमानि इतिहास सिरित किन्तु थांनाय 75 बछर तिप्रासार मिहालक सिद्रामान जोंनो स्लोगान रेखायছে वानसाकक तो बुजियागि आनि मानि बुफा दाबुरा दशरथ देवबाई खूब आगे একজন কর্মীনি লিডারি আইছে দশরথ নি কর্মী রকবর গাইছে উকলগ স্লোগান রিধানি বড় বুঝিয়া ইনকলাব জিন্দাবাদ আবো চেং ভাইকা ভাই কমিউনিস্ট পার্টি র ও জিন্দাবাদ তো বড় জিঙ্গা বুবার সে খারাপ নাই ইনকলাব জিন্দাবাদ নে জিঙ্গা বুবার হুনকালাই গাই তামনি বাগৈ হা করি রগ্ন হা বাগৈ রেদি উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন দাও চিন বরং আপনি কবানজি বুঝিয়াবলে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন দাও না হইতো বা সাজা খনা তিপ্রাসারো হাও তোমার স্বর্গমান্ত মাপাঙ্গা খনা অথচ তিনি কবানজি বুঝিবই আ স্লোগান যদি ব্যাখ্যা খাইকে তাম্বা হা করি রক আন্নক দখল খাইবাই দিমা জবলাবো आनी नक लांगै थाने आनी पुकुर लांग थाने आनी एलाका दखल खाइदे उद्बास्तुদের पुनर्बासन दाও 109 साउथ दिनी कैमेरा सागजा करो निर्वाचन कमिशन नि सारिबान बक्तृता नाइनै बरो आं कोनो बेआइनि कक दे साका वानसारो कोनो समय आंदोलन खाया तागबो खाया आइते अमक नंजांगा तै मान्यानि बागै चाकरि मायान बागै তিনি বো ওয়ানসারক আন্দোলন খাই শুধু তিপ্রাসাই
Wansarong hakre yorok uri faimani Bangladesh ni borong ni jaga manan bagi se aidan kurni borogrok দশরথ বিদ্যা সঙ্গাই সাজাগৈ হিমৈ থাঙ্গৈ রমফে চুই থাঙ্গৈ হরসা লামাও থুই আগরতলা সবই তেন দিন মিছিল হিমব ওয়ানসারন জাগারি সেদিন সানান বাগে হাক মা খাবলে তাবো লালজান্না তুবুকা হাক মাই থাঙ্গাইতে 25 বছর और সিপিএম নি শাসন খাইতে আবনে আগে 10 বছর 35 বছর শাসন খা তাম মানখা তিব্রাসা কোন বালিয়া দুনিয়া যত পুলিশ সিলাইতে যাক বুইবসা এসডিএম অফিস হাবই নাই দি ক্লারিক্যাল চাকরি খাই নাই বুইবসা চিনিকা মান থাইছে রিজাগিয়া তংমান 40,000 মান থাই ক্লাই দङ বিপ্লব দেব মুখ্যমন্ত্রী তংপুরু সাকা তিব্রাসরনি মান থাই 40,000 চাকরি দিতে वांसारोक सावो ती प्रासारों में मानना जात चाकरी ले तार दी मान लिया अपने क्या बोल हर हा खागना नहीं राज्य खागना बगे एनसी दे बोरमा आंदोलन खाइका सब थाइया तो आनी सिंजा कबांग में बरफ तो उत्तर गिला तोलिनी खरचा बरफ आंदोलन नो सक्सेस खाइनन बगे निजेनी राइस मिल फाली पर्यंत 45,000 रां बरमुरा थांग तुनिरी खाइছে ঘটনা তারপরে তামখা লাংতা চুমতা আংলাই নকলাই ফাইকা নগ্ন তিপ্রাসারক নগ্নঙ্গিরি খিমবই দাবি খাইকা দেশটি প্রধানমন্ত্রী থানি দেশন তিপ্রালেন দিদি তিপ্রালেন মানলিয়া যখন আংবে এসপি লোকাপুর কক চাইতুম সুপারিনটেন্ডেন্ট অফ পুলিশ যে দিনও আইপিএফ টি রক্তিনে আঙ্কেল অনন্তর আসুক যাক বাবা আইপিএফ টি আ দিনও বরফ যদি আন্দোলন রসায় একাই রায়দান চালান দিনাম তখন পুলিশ রখাইছে শুনি বনাইছে আর রায়দান চালানো কিরি জাগাই এনসি দেবর্মা কক ঠকই শাখা ও মিটিং নুংখারো হাসে কইতে বসাকা বুইনো আন্দোলন মাউ ঠক নাই তাবো উঠকছি রে Nesengga aন্দোলন খেঙেরক দাঙ্গৈ বসাগাও মনখা আমি সাইর গাইছে তাম মানখা গ্রেটার তিপ্রালেন মানি পাইখা গব বড় তথক জাকা আজ ওরা চিনি ম অনন্ত বাবু আঙ্কেলেন চিনি কানা বসাই সাগাবো কুমই আসে থকরি কক্তা সারি কিন্তু মনি পাপ ওয়ার নাই মা সাগান না বসাগাবো বড় এন সিরাইতে তা সাদিন ম পাপ ওয়ার নাই হ্যাঁ আবরু বসু তা দম কিজা বয় অনন্ত নों আরো রাজনীতি ধরনা নাই আইতে আরো যে বরক তংনাই রংন মান খনাবলে ইয়ং জেল মাতো মন খো নি সাগাবো হনকাবা তং থকলাই পাইকা তিনি 5 বছর লাই থাকা তিপ্রালেন তো দূরে থাক বড় খরচসানো জায়গা কম কম কাই বাগি ক্লাংনা লিয়া চিনি আঙ্কেলেনছি আং তিনি ওর রাজনীতি দলনি প্রার্থীগিনো মাসও বিনি বসাজন্য প্রার্থী খাইকাইতে যে হানক বুকুক জয়ন্তীন ওর প্রার্থী খাইকে জয়ন্তী তো ওয়াগি রাজনীতি বো খাই আইতে আং ওয়ান সুগ নাইকা তিনি আইজুগো ওয়ান সুগই নাই অমনান বুজিখা আগে আঙ্কেলেন সিনকাই বিজেপি রং রাং রিউই ঠককা রাং তো বন রুজুই নাই নাই ব্লাপ্রু আং প্রায় সময় ছাও বরং রাং অনন্ত দেববর্মা এনসি দেববর্মানি রাং রুজু নাই গে বুইতার চিন্তাই দেবর রাং ভাই এনসি দেববর্মানো বিজেপি রক ঠককা আর চিনি আঙ্কেলেন শিকাই তি প্রাসারন মন খা নি ঠককাইতে তাবুক দিন বসাজন্য বাহাইনো বিজেপি রক্তস্থ বক্সা কোয়াইতে তাকে তার হিংসাগা আরে জয়ন্তী চিন্তাটা খাইজি নং রাং সুংরিনাই তো নং শুধু নিন্ন ফানি কক সাদিতে কাপ দিতে খুলুম দে নন বুইহাইন বুড নাই দনরং সালা এনসি দেববর্মানি কক সাউল কাবই খুলুম বই তাম বুড মানান তো
জেএনসি দেববর্মা নন সিয়ানা আর যুবক যারা তংনাইর আগি ল্যান্ড অ্যালটমেন্ট কমিটি দङ জায়গা বাগনানি সাব ডিভিশন লেভেল কমিটি দङ নেতারনো খিবিহই কোনো কমিটি মায়া একমাত্র এনসি দেববর্মানি রেভিনিউ মিনিস্ট্রি কালনো কোনো জনপ্রতিনিধি তংমাংলাক এটা আমার কথা না এসডিএম এসডিপিও অফিসার বরংস জায়গা বাগ নাই জনপ্রতিনিধির জায়গা বাগ মালিয়া আবাই মালিয়া তাকে আহাই ক্লাই যে ক্লাংমানি তাবো জয়ন্তী সাপু বড় অনেক জায়গা আবো বলো যে ফিরজামা কব আবো মাসাও যে আনি বাবুনি খাইবাইয়া সামুনো খাইনা বাগিচা আং ফাই গা আঙ্কাল অনত সুবো এন সিলে আসাম বাড়ি তাম খাইলা গাবা না আনো সুবো আং তো সিয়াং সাক বড় বুব্বু সাফাইয়া অরো বতাম কামবো খাইকা বড় সামু বারা তো হুকো আবার সিয়া নুগু জ্ঞান সব বিনি বাগে जों जारा बुटार जों वान सुगै बुट मारिस नाय तब नरगान बुट रे तामबागे नायबा आं सुनों नाय तंग थगै बुट तार दे नंगनि अनेक काम दङ सामुं दङ कायसेगा व्यक्ति सामुं आं एकजन व्यक्तिगानि व्यक्ति मान थाय दंनो सरकार थानि आं गरि फिंगानि बीपीएल कार्ड फान मांगनाय आं बुरा राजा गानी कुनो आय उन्नति करिखाय आं बृद्ध भाता माना नांनाय अब व्यक्ति मान थाय सरकार थानि आइते अब कुनो केवल धर्म बा खाइना हाना ना याबनि मान थाय आइते तै कैसे दाबी दंमानो नंगनि पाल मिलि वै ओ पारानि बागै दाबी खाइमानो नर सिनि म पारानि लामा हामिया मो सरगनो काहाम्मा खाइनाय बेलाय हासाम कुसुक काना नांगो तांख्लाय समान ख्लायै काहामकै चुनो सरग मारनाय ति प्रासारक सानना रोंना नांनाय तैबो नंनि व्यक्ति साराबो सार्बिक एलाकान बागै नं सामथाय दङ चिनि खेतो आवारो जों मासिं जरावो दैमाया माइ बरमाया जों बुइनि आवारो फ्लाय फ्लाय दै दङ तांनि चिन्ति प्राप बुंनो करे अरे नंग आवार तो पक्थाने आं आसाय मानि आं तोर मानि चुकीदार आवारो सितिनि बो तैक्रिखौ जोंहाबो आदाय मा खायनाय मागना बुट केबनो तारि सिरिति प्रासार ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड चिनि दाबि बुबाग्रासो जों त्रिपुरानि लक्ष लक्ष बरं दाबि जों पाल मिलि साबो माति ख्लायनाय किन्तु खोना थैना हनै तिनि माइचाया तंखाय खोनान थैमानलाय तिनि थैबायनाय आइते ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड लगी लगी चिनि गोबां मान थैबो दङ आइते आ मान थैनोबो जों आदाय मा खायनाय जों सानना रोंना नंनाय गोबां मा बोरि रगानो सहसार ता पगदि जों दनना मुइतुनो खायगा देलि ताम नायनि आं सुंगो आनो बोरि रो सोमबार बाजारो बोरि बदल दलमा दलसा सावो सार बाय स्पेशल कक दङ आं वाना खाबले बोरि मां दाखै बोरि मां ओ आसो बोरि पालो आं चला साइचो तामो स्पेशल कक सारानका किस्रो स्रो थांगा आसुका सामालो तो सादिनम कक माले सार जों जतनो बुटि रहगा पर्थमै नोंसोरनो ता पबिदो बिसोर थाइजा सासो आसोनो भाइ आसोनो हुन्छ जों सानना रोङा दाबि सानना रोङा आं नरनो दिले बालाय दंखा फाइ नरक बाय सुवाग नुबो सलायलाय साबलाय दंखा आनि नरनि खेतावरो तैखरै सरक कुकु निन बसा साखरि माय आको खांसा सालिया नगान्दा नेता राय बाक्सा बुद्रिब्ले आंगागि रामचन्द्र गाथ बुद बसाफ्रो अनिमेस तो बुद्रिया अनिमेस कीर्तन फाइ खामतामिया ओ पद्म कुमार का फाइ बुइनि सादि बुजनो खामतामु बसे खाम नि बुद्रु आइছে रिलाइन हकाबला खामताम नै न एमन तामगा खाम ताममां निनि खिसलां खुसुम तामबै तागनो गासुक जागाय कि चुकरि गायছে बिनि बागै नेता बहाय नेता जोंमा सायनाय जे सानै तुइ फाइमाननाय आंगानि कक सामाय त्रिपुरानि प्रत्येकटा जागायाव प्रत्येक कन्स्टिट्युएन्सियाव जोंहाम दै नेता बासायमा खायनाय जे नेता एलाकानि मान थाइनो सेगै तुइ माननाय सावै तुइ माननाय
ang bubang tundan budri na bubang tunda mo busay tong na ita saka oi bubang na ni na ro hai siri botam tum nai nin bagay o kok pi nai na bagay se seng tabu ti pramo thaningai norok bai kok salai na bagay ma phayo tai kaisa ko tabu CPM IPF ti যেসব বক চেষ্টা খাইতো তাতলাই তীব্রাসারও করোনা না হারিয়ে আকাই যাক ওয়াক বাহানছে সালবুন বুরুন চাখাই 10 দিন পরে তিনি চিচি রফাইল সিদিক নিমান হয় সিপিএম অনেক নাই খা বড় খাই আর বিজেপি আইপিএফটি 5 বছর আবহাই থকক নাই দল হাসাকা আছে কিনা আংসিতে চাজাখা গাপুর আইতে मिस कॉल रखायचे चाकरिंग सिनाय ओ जोंरि माया जोंले मालांगिया जे मांनायफोर मानसि तो बरम ऋषि तो नि मान गायते पुनो फुल कॉल फसेरि ना नंगे मिस कॉल रखायचे चाकरिंग नाय कोनाय तामंका 3 मास परे नंबर से कमाई थांगा अब कुछ करी का नंबर होते दर कलिलाई बुटरी होगायते मंत्री शाखा केबो उपमुख्यमंत्री केबो मुख्यमंत्री বড় কিছু মালিয়ে বুড়া বুড়ি চিরং বাতা বাড়ি নাম কক 4 বছর দা বুসুব সাদা শাস্তি তাক বাড়ি রেখা এমন ভাবে বাড়ি রেখা 1,34,000 বুড়া বুড়ি চিনি বাতা বাতিল খাইছি কাবর আ বাতিল খাইমা রাংনছে যে বাতিল খাইয়ার ন বাড়ি রেখা আবু তেই মাসানি বুকুনি মাইশেগিতে খরচান নিমাস লাবো আবু বাড়ি রিমাই আইছে তেবো থকাই সাবাইকা তাওয়ানা দে রেগা খাইনাই রো তাও খেন নংনি মজুরি 340 টাকা নাই তংনি পকেটও দাও কিছু করে আইছে তারপর বাড়িয়া কইতে 100 দিন মাই দেন 200 দিন খাইরে নাই বছর কাম আছে তখন নিয়া বড় বিন্নগত সামন দানে দিকা থালে গবলে দূর করি নাই কিছু 200 দিন করে তিন অরব রেগানি সামু রেগানি যিনি ইউট্রক সাউ 2টা ওয়ার্ড দে 3টা ওয়ার্ড কে জায়গা অরখেনি লাইকা পুহে ও রেগা 100 দিন সে ঠিক মতো খাইলে নিয়া তাকবরি রক সাউ হাবো আবু বুত্তি ইনকা বিজেপি ফাইলেন পরে কাম খাইয়া থামছে ফুয়াইসা ফটো বুও দিবর ওয়াইসা বুও সারে ফটো বুমান চামাই থামাই গা বুনি রখাইতে আপসে দা ফটো বুনান না আমাদের সরকার আমাদের সুশাসন বরং যন্ত্রণা বিড়ম্বনা খাই কষ্ট নাই আমাদের সরকার বিনিবাগে ওয়ান সুগনানি জরাসর পেকা जों चिनि थामसालसो मातर जानाय आगे जों थामसा करी ब्रो फ्लैग नि अभाब करे इब्रा ब्रुनो আমরা বাঙালি পর্যন্ত ভাই ফ্ল্যাগ কাই ভাইও বরনি কর্ণধন চাকমার স্নেহ কুমার চাকমার আমরা বাঙালি পার্টি বুঝা পাই কিন্তু जों তিনি থামসাং থাঙ্গাবাই ত্রিপুরাও जों খরাং ক্রাক খাই সাইমানো তাকলাই একা তিপ্রা মথা 34টা মিনিমাম সিট দখল খাই সরকার নাম নাইছেন অমচিনিক পুরো বদলনি তাকলাই ক্ষমতা নাই আইতে ওয়ানসা পর্যন্ত মহারাজ হামজাগৈ তিপ্রালেন হামজাগৈ নিনি থামসানো হামজাগৈ নিজে শহীদ দুনি থই দং ভাই আইতে তোর খানা গনাবলা আ ওয়ানসা কি ওয়ানসান বাকি লড়াই খাইতে থইবা जों तिप्रा रंनि बागै खानाङै थैमासो बहायते दिनै वानसा नेतार बक्तिदारो जों तिप्रानि बागै जों वानसासो थैयो नक तिप्राले तां गुबुन बदल खायनि दिब्लायते उसल पाबिया छरानि चिनि खरचा केन्डिडेट नरम बरक ताङै ता गुबुन बदल खायतो तिप्रा मथासो नक खायनान नांगो जों वानसारो पर्यन्त खानाङै ग्रेटार तिप्राले न हामजागो नरम बरक ताङै ताकबो सिपिएम खायदोंगो ताङै आइपिएफटी खायदोंगो ताकबो प्रश्न खाय दिनै चिनि थानसानो किरिमानि बिजेपिनि सरिवा हात थां नरक खोना मिया भारतबर्षनि स्वराष्ट्रमन्त्री अमित शाह फाइका 2 दिन इलेक्शन प्रचार खायन बागै 6 तारिख बै 7 तारिख
borok kering bagi kamsi tunggal ini yang kan baik apa itu. Dinin kerja tu cancel. Dini kaya apa? BJP sipai kerja BJP hari nai. BJP kun sorkarin lak. Tak lagi Tripura thalin sorkarin nai. Areng asaram bari kendro. Dini prai chini 7 दिन प्रचारो चंसियो Tripura মথা অঙ্গে অঙ্গে হাঁপানো 15 থেকে 20,000 ভোট নি ব্যবধানো ও আসারাম বাড়ি কেন্দ্র কপ্লাইং নাই জনকে হারি মায়াও কেন্দ্র হইছে কিন্তু আবুন বাগৈ ইয়াফা তাম্মা তো থিং দङ মারি আসলো নাই ভোট মার নাই লেখাপড়া খাইকা কাম নাইছে পরীক্ষার দিনও খাই अब आइन कबले संबोर्डिंग डॉक्टर होगा है सीधा परीक्षा नहीं का परीक्षा सारों का पर से यार खाना नहीं तंगे तो परीक्षा से लिया न भाई परीक्षा पास नहीं बा आसगा हो पर नहीं परीक्षा साइज मालिया उन्हें सगा उन्हें हाँ और परीक्षा दिन फना बियांग थंग किशोर माले यार खाना थंग वो पास नहीं रहते या भातम का समर्थन के ठीक तो बुढ़ बीमार नहीं ओ आंध्र सो मारियो बुट मार नहीं है अब वो खनाई नहीं दी देश बेरा ही बुनी कबांगा कॉक खनाऊ से आंध्र सो मारियो दिखे वो आंध्र सो सीनिया को चिंतारो थाके भूंजा के ऐसे ओ अब वो पुष पुनिया ले आंध्र थाके गुरु हुई नहीं तो मत जोरा तो आंध्र सो पुष पुनिया ले अब वो चिन्मा ले आंध्र सोनी बराबर अगर अब खागो बुताम दो आरो सिन्ना नांगनाय अब पीके पुन्ना नांगनाय हैते अबरम दानो बुट दिगान तालका हाय की सिन्नाय दंने अब हाय की बुट जातिंगा दानो बुट दि आंगा बाय सारागली आनो बुट दिने हैते उला आनो त थान रुतु तंग आरो हैते दिगो सिंग प्रार्थिन मखां गरीब लेने हैते आंद्रो सो मारिवो से नाई काम के बुट मार नाय আবার 1800 বুট গাগা 1800 স্লিপ লাইনাই আইছে অমনি কথা কম গাইতে যারা নরক মকল লুগিয়া বড় কপরম দ্রঙ্গি তারে দি আবো কুয়াই বাতার তুগমানো মকল লুগিয়া রব কিন্তু বুট গাব দিকে রিমাই আইছে বুইনার ফারি জাকিং ধানাই যারা মকল লুগিয়া রব Logio borok lang tangmanu Chini patini Warrior of Baro tongnai Besabutinyo lang tangmanu Kintarok prosto sungangai Berinyo met sungai didi Koi buddi ben Aro tang sartato ura Bot hiori na nar bot hisikiri porul nambay Awam masa gunai Koi buddi ben ga anaros O anaros kaisala no perungar obay na ite Mongka zunjal nikok saya sugia borong rumi जों Tripura बुसुगे रोंबाय बिनि बागै बक्तव्यनि बिसिंथै बरनो मा बुझो आइ तान जाबायदि समर्थन खायका बुवाग्रान हामजाका आंगो बुट नाइंगारो किन्तु किशोर मा हाय परीक्षा ने आगे आसेगा परीक्षा दिन गाय आर खाना रोका थांगे आबो ठीके तेई दलसा दं हायते सामाय रिलायन तना तरिक थांगे हिने yang kai jangbai tauga 20 টাকা নাবো 100 রুপে কিলো দাম বতলো ইয়াসিবা হাইকা হর গর্স দিলীপ সঙ্গে আবো নলাই দে নাই যে বুধবার টাইম লাইবাই বুঝ যাই উঠছে পাই থাঙ্গ হয় আর দল সানো মা সবাই নন্দীপ সাদে কিন্তু পয়লা বুট দি পাইগরা দেয় তাই থাইছে কক তো নিনি একটা মতেই জরার অভাব নাই ন সালসা আর প্রমোদনগর বুট বসাবো আবু 2000 কিমি কম নয় আগে এমএলএ না বছর বর্তলিও আবু Tripura সামাংসা দুই শ্রেণী বড় বুটার দল বুলিচিন মাসা নখর পাই আনসলা মাসি বুট দিছনি কয় না বাবু সর তাঙ্গাই বাতি বুটিং মেশিন বলে ব্রেন খারাপ হইছে এমনি চাকর তাঙ্গাই কাম খাইয়ে আবু মেশিন বলে ব্রেন খারাপ হয়ে গেছে মানে মসুম কথা পিপিলি পাই তাঙ্গাই ও মেশিন ব্রেন খারাপ হইবা দি বড় আবু খারাপ নিয়া ফানো
বুট খংনানি বাগै অনেক সময় পলিসি খাইব बिनि बागै चिनि पुलिं एजेंट দিব जों ट्रेनिंग रोंनाय 14 तारिख अरनो फोरोंनाय गाहामखाय प्लास चिनि अरनि जे बुटार तंगेर विशेष भावे चिनि परिचारेर नरक 12टानि आगेनो 7टा 8टा 9टाव थाङै फुंनि माइनो जों नांखाय 16 तारिख फेब्रुवारि न 44 साल बसुयै फुङो जों माइचालिया दिबरो साइने नरक तुकुयाखै लाइन लोगो बुट रिपाइग्रा जाइते 12टा नागो मेशिन ब्रेन ठीक तंसानिनो बुट रिपाइ जाइते म आनी खबर मुंगाइ खबरदार म हानां बिनां खाइला करे मसिनी बुवाग्रा सामान खाइ दिबा लास्ट फाइट मनो पाइथाक नि जबा मन परते करि गाइते बिनि बागै सिरियासलि बुखाबाय जों लाइनआव बसावै कष्ट खाइ जों बुट मारलायनि आर बुरा बुरिचे हिमाया जारा तंगैरो जारा और जों साव आंखाय जुबक नैरो बांग्राव सलमान खान आइगा बादै बजरंगी बाइजान साजोलै नरबा खरा कम्पानत लां बुट मारे नै न मुखनाबले बजरंगी बाइजान गुसु बरक कामाइ हा फुनुकते आदिनो सलमान खान नि न कयेकजन आइছে हा आई रखा खाएगा हमारे से थर 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 क्लीनी तो मैं बात है बुरा बुरी चीज़ों बाम तंग में जो बूट दी थी अब वो चीज़ दाई तो नहीं ताकि ते बुकुचल बेलाई हम भाई नॉर्मल जातो ना आंशियों में होता है कामिनी बरोबर कबान बूट रुई आनर सिंबल बूट डिसोनो कपलाई खेने एवं नॉर्मली प्रार्थी नॉर्मल सामून कांगन बगी पर पोजा ऑर्गन बगी अनन्तबाबु सामने पला हरना गसी हरजा गेंगे तिनी रमजा कान बाइक कबांगे ठीक खाई नहीं तिनी कौन मार का पालमिनी नहीं नो ठीक खाई ओ पोजा वो जनगण नि पोजा ओ पोजा न हरनाई मा हरलाई नहीं बेलाई हम भाई आनर सिंबल बुद्री कबलाई क्लाई जावे दी ओ को मुंगारगी आंगनी को गरम मखाचिनो ये पार्टी आप सबका है। ये पार्टी एक परिवार का नहीं है। ये पार्टी हमारा तिपरासा त्रिपुरावासी का है। बहुत लोग ने बोला है कि आप इस बार इलेक्शन में फाइट नहीं कर रहे हो, लेकिन क्या होगा? आज मैंने यूथ को चांस दिया है। यहां में आंचलिक पार्टी में यूथ को इतना मौका नहीं मिलता था। आज सबसे ज्यादा यूथ को चांस तिपरा मोथा ने दिया है। यूथ को हमने चांस दिया। 70 साल से आंचलिक पार्टी ने आज तक एक भी बुरुई को एमएलए का टिकट नहीं दिया। हमने 5 बुरुई को टिकट दिया है और रिजर्व सीट से भी दिया है। इस बार पहला बार यहां में बुमा है, बुरुई लोग है, आप समझता है पहला बार 70 साल में आंचलिक पार्टी से एक बुरुई एमएलए या मंत्री बनेगा। आपका बुकुंग बारा बुरुई एमएलए बनेगा। हमने कल घोषणा पत्र किया कि अगर हम लोग पावर में आएगा, और शाह आलम आपने ठीक बोला, अलायंस करके पावर में नहीं आएगा, 42 सीट में फाइट कर रहा है, खुद ब खुद मेजॉरिटी लेके आएगा। अलायंस में तो दूसरा पार्टी को करना पड़ रहा है अलायंस, हम लोग बिना अलायंस का पावर में आएगा। और सबसे पहले जो 23,000 नौकरी जो बैकलॉग में था, जिसको राज्य सरकार ने नहीं दिया, हम लोग 150 दिन के अंदर उसको आप लोगों को देगा। एडीसी पुलिस में 6,000 नौकरी है। यह हमारा घोषणा पत्र में है कि हम लोग एडीसी पुलिस में 6,000 एडीसी पुलिस को तैयार करेगा, आपका सैंकड़ा को तैयार करेगा, आपको नौकरी देगा। 10,323 टीचर 2018 में सब पॉलिटिकल पार्टी ने 10,323 टीचर के बारे में बात किया। आज बोलने से कांपता है, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं
कि 10,323 टीचर को या फिर वन टाइम कॉम्पनसेशन या फिर उनको नौकरी वापस देगा। इस तरीके से किया या इस तरीके से किया, अगर जो भी करना होगा उनको नौकरी मिलना होगा और उनको कॉम्पनसेशन मिलना होगा। यह मेरा संकल्प है। यह वही प्रद्योत माणिक्य है जिसने आज तक अपना कमिटमेंट नहीं तोड़ा। ये वही प्रद्योत माणिक्य है जिसने बोला था कि वो मंत्री नहीं बनेगा, एमएलए नहीं बनेगा, नहीं बन रहा है। वो वही प्रद्योत माणिक्य है जिसने बोला था कि नो कॉम्प्रोमाइज, अगर राइटिंग में नहीं दिया, कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। ये वही प्रद्योत माणिक्य है जिसने बोला था कि ये लॉलीपॉप है, हमको अपना जमीन के लिए, अधिकार के लिए फाइट करना है, 20 सीट से ज्यादा फाइट करेगा, आज कर रहा है। ये प्रद्योत माणिक्य कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, झूठ नहीं बोलता है, जो भी करता है, जो भी बोलता है उसको करने का 100% कंप्लीट करने का कोशिश करता है। मेरा तबीयत ठीक नहीं है, मैं जानता हूं कि आज मेरा मजाक उड़ाया जाता है। वो थोड़े दिन पहले यहां का जो ये है एमएलए एमपी, उसने एक बात बोला कि बुबागरा, ये प्रद्योत, ये इलेक्शन के लिए पैसा उठा रहा है, चंदा कलेक्ट कर रहा है। ये एमपी है। आदमी कद से छोटा नहीं होता है, आदमी सोच से छोटा होता है। आज मैंने कलकत्ता में अपना फ्लैट बेच दिया ये इलेक्शन के लिए। आप लोग गांव का गरीब, बुरा बुरी, कोई 10 रुपया दे रहा है, कोई 20 रुपया दे रहा है, कोई 500 रुपया दे रहा है, कोई 100 रुपया दे रहा है। यह आपका आशीर्वाद है। चंदा तो वो लोग पूजा के टाइम कलेक्ट करता है, रास्ता में गाड़ी को रोक रोक के वो लोग चंदा कलेक्ट करता है। आप तो अपना दिल से दे रहा है हमको। ये जो हमने चंदा कलेक्ट किया इलेक्शन फाइट करने के लिए, मैं वो एमपी से पूछना चाहता हूं, आप रोज वैली से चंदा क्यों नहीं कलेक्ट करता? आप तो कलेक्ट किया ना रोज वैली से चंदा। आपने ड्रग माफिया से कलेक्ट किया ना चंदा। आपने बड़ा बड़ा बिजनेस हाउस अंबानी अदानी से तो बहुत पैसा कलेक्ट किया है, कॉन्ट्रैक्टर से कलेक्ट किया है, बहुत पैसा कलेक्ट किया है आपने। हमारा पैसा, ये तिपरासा का आशीर्वाद है, इसका मजाक उड़ाता है। मेरा पीपी महाराजा वीर विक्रम का सबसे छोटा बेटी आज 84 साल का है, 84 साल का, बॉम्बे में है, अकेला है, ना बच्चा है ना पति है, सब पति भी नहीं रहा। महाराजा वीर विक्रम का बेटी हमको आज 10 लाख रुपया भेजा, बोला तिपरा हा के लिए फाइट करो, जाति के लिए फाइट करो। एक गांव में एक बुरुई हुमा है, उसके पास वो सब्जी बेचता है, 200 रुपया कमाया, 100 रुपया मौथा को दे दिया। उसको क्या धोखा दे सकता है वो बागरा? ये आपका पार्टी है और मैं बोलूं, हमको आपने बदला, आपने हमको बदला। मैं भी एक टाइम सोचता था कि मैं एमपी बनूंगा, मुख्यमंत्री बनूंगा, लेकिन आज आपने हमको चेंज किया। ये प्रद्योत माणिक्य को चेंज ये तिपरासा ने किया, गरीब तिपरासा ने किया, गांव का तिपरासा ने किया। आज हमको अपना लिए कुछ नहीं चाहिए। ये इलेक्शन खत्म होने के बाद मैं विदेश जाऊंगा ट्रीटमेंट के लिए। मैं जानता नहीं हूं कितना टाइम है, लेकिन ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। लेकिन आपको एक बात तो मैं बोल के जा रहा हूं, महाराजा वीर विक्रम मर गया और त्रिपुरा का भविष्य बदल गया। अगर महाराजा वीर विक्रम 2 साल और जिंदा रहता, त्रिपुरा का भविष्य कुछ और होता। और मुझे कुछ होने से पहले, अगर मुझे कुछ हो जाए उससे पहले, मैं आपको आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट देकर ही जाऊंगा, कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। आप, जब मैं दिल्ली जाता हूं ना, तो ये मेरा जो सोच है यहां में, ये पूरा पक्का है।
तो कोई तोड़ नहीं सकता, पत्थर जैसा है ये, इसको पिघला नहीं सकता आप। अगर मैं दिल्ली जाता और मेरे मन में थोड़ा सा लालच होता कि मैं, अरे रुपए मिल जाएगा, नीर महल मिल जाएगा, ये प्रॉपर्टी मिल जाएगा, संपत्ति मिल जाएगा, रंग मिल जाएगा, अरे मंत्री बन जाएगा, ये अगर मन में रहता ना तो आपके लिए खुला दिल से बात नहीं कर सकता। लेकिन यहां में मैंने माइंड मेकअप कर लिया कि अब ये फाइट एमएलए, एमपी या मिनिस्टर का नहीं, ये फाइट मेरा 14 लाख तिपरासा का है, ये फाइट आप सबका है। लेकिन यहां में और भी लोग हैं, और मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, मेरे ग्रेटर त्रिपुरालैंड से किसी को बाहर नहीं किया जा रहा है। हम लोग पावर में आए, 2 साल होने वाला है, एडीसी में कहीं में दंगा नहीं हुआ, अगरतला में 2-2 बड़ा 1-1 लाख लोगों का रैली हुआ, लेकिन एक दुकान में भी पत्थर नहीं फेंका गया। आज जो संतरास हो रहा है वो एडीसी में नहीं हो रहा है, वो अगरतला के पास जनरल एरिया में हो रहा है। जो लोग बोलता है कि हम लोग सांप्रदायिक है, जो लोग शाह आलम आपको बोलते हैं जिहादी, ठीक है, ये लोग डरपोक है, कायर है, ये लोग आपका दाढ़ी को देखकर डर जाते हैं, विराट कोहली का दाढ़ी को देखकर भारत माता की जय बोलते हैं, ठीक है, ये लोग किसी के माथे में तिलक देखकर खुश हो जाते हैं और किसी के गला में क्रॉस देखकर डर जाते हैं। ये लोग हिंदुस्तान को तोड़ते हैं, और आज ये लोग बोलते हैं कि हम त्रिपुरा को तोड़ेंगे, ये राज्य हमारा है, ये जगह हमारा है, पूरा हाँ हमारा है, हम अपना अधिकार के लिए फाइट कर रहे हैं, किसी को मार के किसी को बाहर निकालकर हमारा ये फाइट नहीं है। इसी के लिए हमने सीएए के टाइम हमने आंदोलन किया, उस समय मानिक सरकार कहां था, सीपीएम कहां था? जब सीए के टाइम बुबागरा ने आंदोलन किया, कांग्रेस पार्टी ने बुबागरा को निकाल दिया। आज वही पार्टी बोल रहा है कि मोथा को वोट मत दो। पानी सागर में जब आपका मस्जिद जलाया गया, सबसे पहले किसने बात किया? सबसे पहले किसका वॉरियर्स ने सुरक्षा दिया? मोथा ने। 2 साल में आपके साथ कौन खड़ा रहा? मोथा। इलेक्शन के 10 दिन पहले ये लोग आकर आपके साथ खड़ा होते हैं, जिस दिन इलेक्शन खत्म हुआ ये लोग वापस दिल्ली चला जाएगा, आपको सुरक्षा कोई नहीं देगा, सिर्फ तिपरा मोथा जिसका लीडर बुबागरा है आपको सुरक्षा दे सकता है। आज हमारा कोई भी वॉरियर को कोई छू नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि उनका लीडर डरता नहीं है। आज कांग्रेस का नेता को पीटा जाता है, दिल्ली से आकर पीटा जाता है, सीपीएम का लीडर घर से बाहर निकलता नहीं है, उनका वर्कर को कोई बचाता नहीं है, लेकिन आप तभी भी उनके पास जा रहे हैं। और जो नेता अपना वर्कर को बचा सकता है, डरता नहीं है, वो दिल्ली जाकर आंख से आंख मिलाकर शेर जैसा बात करता है, वो आपका लोकल पार्टी है। आपने हमेशा दिल्ली के पार्टी के बारे में बात किया, एक टाइम आएगा जब आपको अपना जमीन का, अपना भूमि का पार्टी को भी अधिकार देना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम लोग उनका गुलामी करेंगे तब तक गुलाम रहेंगे। अपना देश में अपना पार्टी को, अपना लोकल पार्टी को विश्वास करना सीखो। कब तक 70 साल से उनका गुलामी किया है, अब टाइम आया है कि अपने राज्य में अपना ही शासन लेकर चीनी हा चीनी शासन करो। चीनी हा चीनी हा। मिथुन बोलेगा क्या है ये? बंगाल में क्या है? चीनी हा, ममता बनर्जी का। हां, तो त्रिपुरा में क्या होना चाहिए? चीनी हा, बुबागरा का।
अपना स्टेट में बीजेपी को जिताने का कोशिश करो, तब त्रिपुरा आओ। त्रिपुरा में आकर भाषण दिया, पश्चिम बंगाल में लड़ने का हिम्मत नहीं था आपका। यहां में जो हमारा मणिपुरी है, मुसलमान है, हिंदू बंगाली है, मैं आपको बोलना चाहता हूं, हमारा राजनीति किसी के खिलाफ नहीं। हमारा राजनीति है अधिकार के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन के लिए। हमारा राजनीति है जमीन के लिए, अधिकार के लिए। हमारा राजनीति है भूख को हटाओ, शिक्षा लाओ, गरीबी हटाओ, घर बनाओ, नौकरी दो। उनका राजनीति है हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। हमारा राजनीति है थानसा, थानसा मतलब एकता। उनका राजनीति है पाकिस्तान हिंदुस्तान, चाइना हिंदुस्तान। आप चाइना के खिलाफ कुछ एक शब्द नहीं बोल सकता है। सेना में, सरहद में चाइना अंदर आ गया है, आप चुप है। लेकिन आपको टिकटॉक बंद करना है। ये पॉलिटिक्स में कुछ नहीं मिला। ये 5 साल में आपको क्या मिला है जानता है? आपको धोखा मिला है। मेवाड़, आपने ठीक बोला। आप 4.5 साल मंत्री था ना, सबसे ज्यादा धोखा आपको मिला। जिस दिन आपने पिपरालैंड बात किया, आपको मंत्री से हटा दिया। जब तक आप चुप था, नो प्रॉब्लम। जिस दिन बुकुंग बारा का वोट से आप आया, जिस दिन उनके बारे में बात किया, हटा दिया। इसके लिए इस बार देवान बाजार से मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं। आप लोग तैयार हैं? पीछे में आप लोग तैयार हैं? हाथ उठाओ। ये करो। मैं अपना हा का, जमीन का, भूमि का कसम खा के बोलता हूं, इस बार बुबागरा आखिरी दम तक फाइट करेगा। बीमार हूं, तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन इस बार मैं आपको बोलना चाहता हूं, आई विल नॉट गिव अप। मैं छोड़ने वाला नहीं, मैं छोड़ने वाला नहीं। आपने बहुत प्यार दिया मुझे, बहुत प्यार दिया। यहां में जो आप लोगों का बुमा है, यहां में कितना प्यार दिया आपने। मैं आपको धोखा नहीं दे सकता। अब ये फाइट में या फिर बुबागरा मरेगा या फिर तिपरासा को कुछ देगा। आज वो पुराना जैसा एनर्जी नहीं है मेरे अंदर कि मैं चिल्ला चिल्ला के बात करूं। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं, ये इंसान ना, ये आपका जो बुबागरा है, ये बिकेगा नहीं, ये फाइट करेगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर मैं अलायंस करता ना, अगर मैं अलायंस करता तो आज आपको आंख से आंख मिला के बात नहीं कर सकता। शर्म से मेरा सर झुक जाता, शर्म आता। यहां में आपके सामने आंख से आंख मिला के बात नहीं कर सकता, क्योंकि हमने चोरी किया होता। लेकिन चोरी नहीं किया। अपना गरीब तिपरासा के लिए खड़ा हूं, गरीब तिपरासा के लिए फाइट कर रहा हूं। पूरा इंडिया देख रहा है कि एक राजा अपना महल के लिए नहीं फाइट कर रहा है, एक गरीब तिपरासा गांव का जो आम त्रिपुरा है, हिंदू है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, बुद्धिस्ट है, सबके लिए फाइट कर रहा। पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। और ये जो सम्मान है ना, ये जो आदर सम्मान आपने हमको, जो प्यार आपने हमको दिया है ना, ये कोई पावर दुनिया में नहीं दे सकता। ना प्राइम मिनिस्टर दे सकता है, ना होम मिनिस्टर दे सकता है, ना सीताराम येचुरी सीपीएम से दे सकता है, ना राहुल गांधी दे सकता है। ये प्यार सिर्फ आप लोग देख सकता है।
यहां में हमारा कैंडिडेट्स है शाह आलम, विश्वजीत, मानव और कहां गया सुबोध। आइए ऊपर। थोड़ा इंट्रोड्यूस करा देता इनको, करा दे। इनको जिताना है, आप लोग वोट करेगा कि नहीं? ये त्रिपुरा का अनारस है, शिलोंग का नहीं। आइए सुबोध देव वर्मा, हाथुंग। चोरीलाम, ये चोरीलाम से खड़ा हो रहा है, एमए किया, एजुकेटेड है, आपके लिए काम करेगा। और चोरीलाम तो मेरा भी जगह था, मैं जानता हूं। आपको इनके लिए वोट करना है। सुबोध हाथुंग देव वर्मा। शाह आलम, सलाम अलैकुम। पूरा पठान है। ये अगर आपको रक्षा नहीं किया ना, कोई नहीं कर सकता त्रिपुरा में, पूरा बॉडीगार्ड है। विश्रामगंज से, विशालगढ़ से ये लड़ रहा है। शाहरुख खान का पठान वहां में है, यहां में हमारा पठान है। मानव, अब बुद्धो कहां है? बुद्धो भी आ जाओ मानव का संग। मानव, इसके लिए मैंने 2013 में कैंपेन किया था, आईएनपीटी में था वो टाइम। इस बार इसको चांस देना है पाइनएप्पल में और गोलाघाटी से। हमेशा गोलाघाटी से सीपीएम या कांग्रेस जीता, इस बार आंचलिक पार्टी को गोलाघाटी से जीतना है। मानव देव वर्मा। ये कौन है? पूरा विश्वजीत को जीत लिया। सब लोग बोल रहा है ये, कोई लोग ये हम लोग का तिपरासा में थानसा का प्रॉब्लम, कोई बोलता है ये कलॉय है, कोई बोलता है देव वर्मा है, जमातिया है। ये सिर्फ अनारस है। ये सबका नाम अनारस आलम, अनारस देव वर्मा, अनारस कलॉय है। ठीक है? अगर बीजेपी से ये लड़ता तो इसका नाम कमल कलॉय होता है, लेकिन ये बीजेपी में नहीं है, इसका नाम अनारस कलॉय है। विश्वजीत पूरा विश्व को जीतता है, इस बार टाकर जला में जीतेगा। और हमारा यहां में जो ब्लॉक प्रेसिडेंट्स है, वाईटीएफ है, टीडब्ल्यूएफ है, सब लोग आइए, जो मेन वर्कर्स है आइए ऊपर, आइए, आओ संजीव, सब लोग आओ, लोकल लोग। ये लोग भी आपके लिए काम कर रहा है, इनको भी आप एक बार देख लो। आओ फायदी फायदी। सब लोग बोलता बुबागरा बुलाता नहीं है, जल्दी जल्दी जल्दी। जल्दी आओ जल्दी आओ। सब लोग यहां में, सब लोग हाथ उठाओ। ये लोग भी हाथ उठाओ। ये आपका वॉरियर्स है, आप इनको सपोर्ट कीजिए। और मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, ग्रुपिज्म बंद करो। ग्रुपिज्म नहीं होगा। ये फाइट आपका नहीं है, ये फाइट बुबागरा का नहीं है, ये फाइट सबका है। यहां में मेरा तिपरासा लोग ईमानदार है, सिंपल है, सीधा है। प्रॉब्लम कभी भी पब्लिक में नहीं है, प्रॉब्लम हमेशा लीडर में है। नेतागिरी बंद करो, पब्लिक को हेल्प करो, ये होता है। राजनीति बंद करो, काजनीति शुरू करो। पब्लिक का बात सुनो। पावर पब्लिक में है, मंचों में नहीं है, यहां में है। और लास्ट में आप लोग सब एक बार खड़ा होकर मेरे साथ
थानसा चाहिए कि नहीं? थानसा होगा तो तिप्रासा को कुछ मिलेगा, एकता होगा तो कुछ मिलेगा, एकता नहीं है तो हम लोग हार जाएगा। ये मेरा लास्ट फाइट है, इसके बाद मैं फाइट नहीं कर सकूंगा, मेरा तबीयत ठीक नहीं है, मैं फाइट नहीं कर सकूंगा। इसके लिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं, ये मेरा फाइट नहीं है, ये आपका फाइट है, मैं आपके लिए फाइट कर रहा हूं। प्लीज नेता लोग, प्लीज, आपको एमएलए का टिकट नहीं मिला, कुछ नहीं मतलब पड़ता है, इनको अधिकार चाहिए, इनको अधिकार मिला, आपको अधिकार मिलेगा। प्लीज, विजय रांखोल नहीं फाइट किया, मेवार फाइट नहीं किया, रुनेल फाइट नहीं किया, सोहेल फाइट नहीं किया, बुबागरा फाइट नहीं किया, क्योंकि ये फाइट हम लोगों का नहीं है, ये फाइट हाँ का है, ये फाइट आपका है। सब लोग एक आवाज में, यहां में नेशनल हाईवे है, सब लोग सुन रहा है, आप लोग चिंता मत कीजिए, हम यहां में शांति रखेंगे, हम यहां में झगड़ा नहीं होने देंगे, यहां में अमन होगा, शांति होगा, भाईचारा होगा, यहां में हिंदू मुसलमान का बात नहीं होगा, यहां में उन्नति, अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का बारे बात होगा। सब लोग एक आवाज में चीनी हाँ, चीनी शासन, चीनी हाँ, चीनी शासन, चीनी हाँ, चीनी शासन। और एक बार तिप्रासा आयोग लक्ष्य, तिप्रासा आयोग लक्ष्य, तिप्रासा आयोग लक्ष्य। बेलाय बेलाय नो हम बाय, आई लव यू। यहां बुमा के लिए मुआ, मुआ, मुआ। And to all my Sankrak, no compromise on Greater Tipra land. Belai belai no hambai khulungkha. Bubagra, 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 Bubagra ke, 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 Tipra Motha ke, Bubagra ke, Bubagra ke. Belakina hamboy takuk tei bukuk song hasal tei sampani telok jotono joto malkhong calongne rene koyo norok dolayawoy telok ke calagoi nogo sogina bagai norone thani koimong nargo tamni hamba songo thanayo nomination to pro sini kabadi saito malkhong doi thangmani bagai kisisa sini borok sakduk dukumangkha abono wangsugoi abone kirioi joto sini takuk tei bukuk song hasal tei sampa norok asuk dolayaoi teruk ke nogo thanani bagai noroni thani jotoni thani koimong narago joto volunteers na koyo Narok, yang, uyang, inyo, inay,